السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نور۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں، وہ ہے پروفیسر شاہ۔ اس کی مجھے ریکویسٹ آئی تھی ریڈ آؤٹ کرنے کی۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم۔ پروفیسر شاہ بائی زنون رائٹر، کمپلیٹ سیزن 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریرہ، میرا دل نہیں کر رہا کلب میں جانے کو، افرا اپنی شرٹ ٹھیک کرتی بریرہ سے بولی تھی، جو اس کی دوست اور فلیٹ میٹ تھی۔ برڈی، میرا برتھ ڈے ہے آج، تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ بریحہ کے بولنے پر افرا لب کاٹے خاموش ہو گئی تھی۔ افرا بلیک جینز اور ریڈ شارٹ شرٹ میں تھی جو اس کے گھٹنوں سے اوپر آتی تھی۔ بریرہ نے اس کا لائٹ سا میک اپ کیا تھا جس سے اس کے فیس فیچرز مزید واضح ہو رہے تھے۔ بالوں کو کھلا چھوڑے فریحہ نے لوز کرل ڈالے تھے۔ اس کے پاؤں بلیک ہیلز میں مکید چمک رہے تھے۔ گوری رنگت اور تیکھے نین نقوش والی فریحہ تھوڑی ڈرپوک، تھوڑی پاگل، اور وہ زندگی سے بھرپور تھی۔ افرا کینیڈا میں پڑھنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اسے یہاں آئے ہوئے 4 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ بریرہ کے ساتھ فلیٹ شیئر کرتی تھی۔ بریرہ کے پیرنٹس کو افرا کی آنٹی جانتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ چند ہی مہینوں میں وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ اس کے برعکس بریرہ کانفیڈنٹ اور بولڈ تھی۔ وہ یہاں کینیڈا میں ہی پیدا ہوئی تھی، امیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد، اور افرا کی دوست تھی۔ سفید رنگ اور بھورے بالوں والی بریرہ سب کو ایک ہی ادا میں اپنے طرف اٹریکٹ کر لیتی تھی۔ بریرہ پیلی ٹاپ اور وائٹ جینز میں ملبوس تھی، بالوں کو سیٹ کیے وہ اپنی کمر پر کھلا چھوڑ چکی تھی۔ اس کا میک اپ ڈارک اور بولڈ تھا، جو دیکھتے ہی اس کی اٹینشن حاصل کر سکتا تھا۔ بریرہ، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ کلب کی بھیڑ دیکھتے افرا گھبرا گئی تھی۔ اس نے اپنے بیگ پر گرفت مضبوط کی تھی جس میں اس کا انہیلر موجود تھا۔ بریرہ سر ہلاتی اس کا ہاتھ پکڑتی اسے کھینچ کر بار کی طرف لے گئی تھی۔ اپنے لیے ڈرنک آرڈر کرتے اس نے افرا کے لیے سافٹ ڈرنک آرڈر کی تھی۔ میں اسموکنگ کرنے جا رہی ہوں، یہاں سے ہلنا بھی مت۔ اسے تنبیہ کرتی اپنے بیگ سے سگریٹ کا پیکٹ نکالتی باہر چلی گئی تھی۔ افرا نے منہ بناتے ہوئے اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ اسے کئی دفعہ سگریٹ پینے سے منع کر چکی تھی، لیکن پر ہر بار وہ افرا کو اگنور کر جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی افرا اسے بولنا چھوڑ چکی تھی۔ ہیلو کیوٹی، آئی ایم جیمز، تم یہاں اکیلی ہو؟ اس کے ساتھ والے اسٹول پر بیٹھے بھورے بالوں والے جیمز نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ افرا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جیمز کی مسلسل خود پر نظر محسوس کرتی وہاں سے اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ بریرہ بھی غائب ہو چکی تھی۔ واش روم میں جاتے شیشے میں دیکھتے اس نے اپنی لپسٹک ٹھیک کی تھی۔ کچھ دیر وہاں رکتی وہ باہر نکلی تھی۔ جب جیمز کو باہر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی تھی، وہ اسے دیکھتی خاموشی سے اگنور کرتی آگے گزرنے لگی تھی۔ جب مقابل کے اچانک بازو تھامنے پر وہ ڈر گئی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ سنجیدگی سے انگلش میں بولی تھی، جبکہ مقابل کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی تھی۔ افرا کو شدید گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اسے جیمز کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میرے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرو گی؟ جیمز اسے اپنی طرف کھینچتا ہوا بولا تھا۔ افرا اس کے قریب آنے پر گھبرائی ہوئی اپنی دائیں ٹانگ اس کی ٹانگوں کے بیچ زور سے مار چکی تھی۔ جیمز کی گرفت اپنی کلائی پر ڈھیلی پڑتے محسوس کرتے وہ تیزی سے بائیں جانب بھاگی تھی۔ جیمز کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر وہ بائیں طرف مڑتی پہلے ہی روم کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہو گئی تھی۔ دروازہ بند کرتی وہ ٹیک لگاتی اپنا سانس بحال کرتی پیچھے مڑی تھی، جب سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ صوفے پر بیٹھا شاہ زیب ٹیبل پر جھکا پاؤڈر فارم میں موجود ڈرگس کو انہیل کرنے کے ذریعے اپنے اندر اتار رہا تھا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنتے اس نے ڈرگس لینے سرخ آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ وہاں کھڑی کسی لڑکی کو دیکھ کر اس کے ماتھے کی رگیں ابھری تھی۔ گیٹ آؤٹ! وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا چیخا تھا۔ افرا اس کی آواز سنتی ڈر کر اچھلی تھی۔ مجھے ایک شخص فالو کر رہا ہے، پلیز میری ہیلپ کریں۔ افرا نرم لہجے میں بمشکل اپنا سانس بحال کیے بولی تھی۔ میں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ شاہ زیب ناگواریہ سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ اس کا دل سامنے کھڑی لڑکی کا گلا دبانے کا کر رہا تھا، جس نے اس کے سکون کے لمحات میں خلل ڈالا تھا۔ بدتمیز!
مجھے صرف 5 منٹ رکنے دیں، میں اپنی فرینڈ کو کال کر لوں۔ افرا شہزیب کو کھڑا ہوتے دیکھتے بولی تھی۔ شہزیب نے ہاتھ سے اپنے ہونٹوں کے اوپر لگے ڈرگس کو صاف کیا تھا۔ وہ چلتا ہوا افرا کے پاس آیا تھا۔ افرا اس کی اتنی نزدیکی پر گھبرا گئی تھی۔ مجھے صرف 2 منٹ دے دیں، افرا اپنے لب کاٹتی بول رہی تھی۔ اس کے قریب آنے پر اس کی حالت پتلی ہو رہی تھی۔ وہ شخص اس کے آگے پہاڑ لگ رہا تھا۔ وہ گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اسے زور سے بازو سے تھامتے شہزیب نے دروازہ کھولتے بنا اس کی التجاؤں پر دھیان دیے اسے باہر دھکا دے دیا تھا۔ وہ اسے باہر نکلتا دروازے واپس بند کر چکا تھا۔ افرا سیدھی زمین بوس ہوئی تھی، اس کی کونیاں رگڑ گئی تھیں۔ اپنے آنسو روکتے اس نے اٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون نکال کر بریرہ کو کال کی تھی، جو 5 منٹ میں اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ بریرہ کے آنے تک وہ اس کے روم کے باہر ہی کھڑی تھی۔ تم پاگل ہو، اس سیکشن میں کیا کر رہی ہو، اور یہ تمہاری بازو زخمی کیسے ہوئی؟ بریرہ اسے واپس گھر لے کر آئی تھی، لیکن فریحہ اسے شدید ناراض ہو چکی تھی۔ تبھی کلب سے لے کر گھر پہنچنے تک اس نے ایک الفاظ نہیں بولی تھی۔ بڑی، میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ بریرہ کے سنجیدگی سے پوچھنے پر وہ ساری بات بتا چکی تھی، جس پر بریرہ اس سے معافی مانگتی اس کی کونیوں پر بینڈیج کر چکی تھی۔ کو بریرہ کو گڈ نائٹ بولتی ہی افرا اپنے روم میں آتی لیٹ گئی تھی۔ آنکھیں بند کرتے اس کی آنکھوں پر پردے پر چھپاک سے شہزیب کی تصویر نمایاں ہوئی تھی۔ وہ فوراً اپنی آنکھیں کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ شہزیب، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے یہ ڈرگس وغیرہ نہ لیا کرو، اور تم نے پچھلی بار وعدہ بھی کیا تھا کلب میں نہیں جاؤ گے، پھر کل رات کو وہاں کیوں گئے؟ عادل، شہزیب کا دوست، اسے غصے سے بولا تھا۔ شہزیب نے اس کی آواز سے سر اٹھا کر سر میں اٹھنے والے درد کو بمشکل دبایا تھا۔ شہزیب فون کان سے لگائے دوسرے ہاتھ میں اپنا لیپ ٹاپ بیگ پکڑے یونیورسٹی کی پارکنگ سے نکلتا اپنے کیبن کی طرف جا رہا تھا۔ میں تمہاری ڈیلی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں عادل۔ ابھی اس کے بعد منہ میں ہی تھی جب تیزی سے اپنی کلاس کی جانب بھاگتی ہوئی افرا اس میں بجی تھی۔ اس اچانک آفات پر شہزیب کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ شہزیب نے غصیلی نظروں سے زمین پر اپنے ٹوٹے ہوئے موبائل پر ڈال دے سامنے دیکھا تھا، جہاں افرا آنکھیں پھیلائے کبھی اسے تو کبھی زمین پر ٹوٹے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ سوری، افرا کے حلق سے پھنسی آواز بمشکل نکلی تھی۔ وہ اسے ایک ہی نظر میں دیکھ کر پہچان گئی تھی، جو کالے 3 پیس سوٹ میں فارمل ڈریسنگ میں انتہا کا ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ شٹ اپ، اس نقصان کے پیسے تم مجھے دو گی؟ وہ غصے سے گھورتا اسے سخت لہجے میں بولا تھا۔ میں کیوں پیسے دوں گی؟ آپ کی غلطی ہے، آپ دیکھ کر نہیں چل رہے تھے، وہ منہ بگاڑتی ہمت جمع کر کے بولی تھی۔ شہزیب نے غصے سے سفید شرٹ اور بلیک جین میں بلبوز گلے میں اسٹالر چھوٹے پٹاخے کو دیکھا تھا، جو اس کے سینے تک بھی بمشکل پہنچ رہی تھی، اور الزام بڑی دیدہ دلیری سے اس پر لگا رہی تھی۔ پے تو تم ہر حال میں کرو گی، وہ تیز لہجے میں بولتا زمین پر جھکا اپنا موبائل اٹھانے ہی لگا تھا جب فریحہ تیزی سے اسے دھکا دیتی وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ شہزیب اس کے دھکا دینے پر دھڑام سے زمین پر گرا تھا۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹ رک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ اسے کچھ اسٹوڈنٹ کے ہنسنے کی آواز بھی آنے لگی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیجتا اپنا ٹوٹا موبائل اٹھاتا لمبے لمبے ڈھک بھرتا اپنے آفس میں چلا گیا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اس ٹیڈی کو، سمجھتی کیا ہے خود کو؟ مما مجھے شہزیب میر حاتم کو دھکا دینے کی جرأت کیسے کی اس نے؟ وہ غصے سے بڑبڑاتا اپنے آفس میں داخل ہوا تھا۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ اپنا غصہ بمشکل کنٹرول کرتا اپنے شیڈیول دیکھتا فرسٹ لیکچر لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کو یہ نئی کلاس ملی تھی۔ اس کے کلاس میں داخل ہوتے ہی گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ لڑکیوں کے منہ کھلے مبہوت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، بے حد ہینڈسم، ڈیشنگ، کہ دیکھنے والے کا دل دیکھتا ہی رہ جاتا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گندمی رنگت، کالے گھنے بال اور کالی ہی گہری آنکھیں، جس کے پیچھے ڈھیروں راز اور دکھ چھپے ہوئے تھے۔ وہ سوٹ بوٹ کھڑا سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ میں آپ کا نیو پروفیسر ہوں، آج سے یہ سبجیکٹ میں پڑھاؤں گا۔ آپ لوگ مجھے پروفیسر شاہ یا سر شاہ بھی جو بہتر لگے وہ پکار سکتے ہیں۔ بورڈ پر اپنا نام لکھتا وہ سیدھا ہوتا کلاس کی جانب متوجہ ہوا تھا، جب اس کی نظر پہلے ہی سیٹ پر منہ چھپانے کی کوشش کرتی فریحہ پر پڑ گئی تھی۔ وہ اسے کیسے نہ پہچانتا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو سب کے سامنے اس کی عزت کا جنازہ نکال کر آئی تھی۔ افرا کی آنکھیں شہزیب کو دیکھ کر ابل پڑی تھی۔ وہ اس کا پروفیسر تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اوپر سے وہ اسے گرا بھی چکی تھی۔ اسے پورا یقین تھا پروفیسر شاہ اسے چھوڑیں گے نہیں۔ شہزیب نے خاموشی سے پہلے اپنا لیکچر دینا شروع کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس لڑکے کا دھیان اس کے لیکچر پر نہیں ہے، تبھی اس نے فریحہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا۔ ہے یو، یس یو، مجھے سمری بتائیں جو میں نے ابھی پڑھایا ہے سب کی۔ فریحہ کانپتی ٹانگوں سے کھڑی ہوئی تھی، اس نے ایک الفاظ بھی نہیں سنا تھا۔ آپ اتنی جلدی بھول بھی گئے ہیں پروفیسر، جو مجھے سے سمری پوچھ رہے ہیں؟ وہ بہادر بنتی جو منہ میں آیا بول گئی تھی۔ شہزیب نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا تھا۔
جس نے اس کا منہ فوراً بند ہو گیا تھا۔ آپ سے جو پوچھا گیا ہے اس کا جواب دیں، وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ افریحہ نے بے ساختہ اپنی مٹھیاں بھینچی تھی، وہ بہت مشکل سے اپنا سانس اکھاڑنے سے روکنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا، افریحہ نے لب بھینچ کر جواب دیا تھا۔ شاہ زیب یہی سوال سننے کے انتظار میں تھا۔ آپ سے زیادہ ایڈیٹ اور ڈم اسٹوڈنٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ایک سمپل سی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی تو سبجیکٹ کو کیسے سمجھیں گی؟ ساری کلاس کے سامنے سکندر شاہ کے ڈانٹنے پر اپنا بیگ اٹھاتی تیزی سے کلاس سے بھاگ گئی تھی۔ شاہ زیب نے خاموشی سے اسے جاتا دیکھا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ بنا ڈسٹرب کیے ہوئے اپنا لیکچر کنٹینیو کر چکا تھا۔ افریحہ تیزی سے کلاس سے نکلتی واش روم میں آئی تھی۔ اس نے گہرے سانس لیتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے اپنا بیگ سے انہیلر نکال کر استعمال کیا تھا۔ وہ اپنا سانس بحال کرتی واش روم سے جب نکلی تھی، اسے اس کی کلاس میٹ کا میسج آیا ہوا تھا، پروفیسر شاہ اسے اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ وہ مٹھیاں بھیجتی خود کو پرسکون کرتی اس کے آفس کا پہنچتی اس کی طرف گئی تھی، زور سے دروازہ نوک کرتی۔ وہ جواب ملتے ہی اندر داخل ہوئی تھی۔ مس افریحہ، آپ نے جو کلاس کے سامنے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی پنشمنٹ یہ ہے کہ اسائنمنٹ آپ مجھے کل صبح سبمٹ کروائیں گی، اور نہ جمع کروانے کی صورت میں آپ کی گریڈز بھی اچھے نہیں دوں گا۔ وہ طنزیہ نگاہوں سے افریحہ کو دیکھتا بولا تھا۔ اسے اگر کسی چیز سے شدید نفرت تھی تو مخالف جنس تھی۔ افریحہ کو دیکھ کر اس کے اندر موجود سارے نفرت کے جذبات ابھر آئے تھے۔ اور ہاں، میرے موبائل ٹوٹنے کے پیسے بھی آپ مجھے کل پے کریں گے، ورنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، شاہ زیب تنفر سے بولا تھا۔ نظریں افریحہ پر ٹک گئی تھی جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ سڑیل ہوں۔ وہ منہ بگاڑتی خاموشی سے اسائنمنٹ والا پیپر اس کے میز سے اٹھا گئی تھی۔ کچھ کہا آپ نے؟ شاہ زیب اس کے منہ پر بڑبڑانے پر جھنجھلایا تھا۔ کچھ نہیں پروفیسر، کل آپ کو دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ وہ اس سے پنگے لے کر اپنے گریڈز خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی بمشکل خود کو روکتی چپ کروا گئی تھی۔ گیٹ آؤٹ۔ اس کے جواب دینے پر اپنا لیپ ٹاپ اوپن کرتے شاہ زیب نے کہا تھا۔ ذلت کے احساس سے افرا کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میں اسے گالیاں دیتی وہ تیزی سے اس کے آفس سے نکل گئی تھی، لیکن زور سے دروازہ بند کرنا نہ بھولی تھی۔ شاہ زیب نے گھور کر دروازے کو دیکھا تھا، جیسے وہاں افرا کھڑی ہو۔ وہ اپنا سر جھٹکتا دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ افرا جب اپارٹمنٹ میں داخل ہونے لگی تھی، اس کی نظر سامنے والے اپارٹمنٹ پہ گئی تھی جو کافی دیر سے خالی تھا، لیکن اب وہاں سامان شفٹ ہو رہا تھا۔ نئے ہمسائے کا سوچتے اس کا موڈ تھوڑا بہتر ہوا تھا۔ بڑی، آج کا دن کیسا رہا؟ ٹی وی دیکھتی بریرہ نے اسے اندر آتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تھا۔ بہت گندا اور منحوس، وہ ناک چڑھا کر بولی تھی۔ بریرہ کے ساتھ بیٹھتی وہ اسے ساری بات بتا چکی تھی۔ اس پروفیسر کے لیے موڈ خراب مت کرو، اسے ہم مل کر جس دن مزہ چکھائیں گے۔ ابھی ہم اپنے نئے ہمسایوں کے لیے کچھ بناؤ، رات ان کی طرف چلیں گے، وہ ان کی مدد بھی کریں گے۔ بریرہ اس کی باتوں پر بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرتی اس کا دھیان پروفیسر شاہ سے ہٹا چکی تھی۔ افرا بریرہ کے ہمراہ ساتھ والے اپارٹمنٹ میں چکن والا پلاؤ بنا کر لے کر گئی تھی، چہرے پر مسکراہٹ سجائے۔ وہ اور بریرہ دونوں دروازے کھلنے کے انتظار میں تھے۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر افرا کی مسکراہٹ سمٹی تھی، جبکہ مقابل بھی اسے سامنے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ تم شاہ زیب اور افرا کے منہ سے ایک ساتھ الفاظ نکلے تھے۔ تم انہیں جانتی ہو؟ بڑی بریرہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ پروفیسر شاہ ہیں، وہ دانت کچکچا کر بولی تھی۔ اوہ اچھا۔ بریرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ یہاں کس کام سے آنا ہوا؟ شاہ زیب نے آنکھیں گھماتے طنزیہ پوچھا تھا۔ اس کی نظر بے ساختہ افرا کے ہاتھ میں موجود کھانے کی ٹرے پر گئی تھی۔ ہم آپ کے لیے کھانا لائے تھے پروفیسر، خود کو پرسکون کرتی افرا بولی تھی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور ایک بات میرے کان کھول کر سن لو، دوبارہ میرے اپارٹمنٹ کے پاس بھٹکنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ شاہ زیب سنجیدگی سے بولتا کھٹاک سے دروازہ ان کے منہ پر بند کر گیا تھا۔ تم نے دیکھا کتنے سڑیل اور جلاد ہیں؟ افرا منہ پھلاتی ہوئی بولی تھی۔ اگنور کرو بڑی، ابھی بہت سے موقع آئیں گے، تب حساب برابر کرنا۔ اس کے کندھے پر بازو پھیلاتی وہ اسے واپس اپارٹمنٹ میں لے گئی تھی۔ فی الحال میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا ہے۔ بریرہ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ افرا نے اس کی طرف دیکھا تھا جب بریرہ نے اسے اپنا پلان بتایا تھا۔ ان لوگوں نے شاہ زیب کو زج کرنے کے لیے فل آواز میں گانے لگا دیے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کو ساتھ والے اپارٹمنٹ کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ اپنے دروازے پر بیل کے منتظر تھے جو ایک بار بھی نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میوزک بند کر چکے تھے۔ افرا تو سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، جبکہ بریرہ تیار ہو کر کسی پارٹی پر نکل گئی تھی۔ شاہ یار، کیوں ڈرگس لیتے ہو؟ کتنی بار میں منع کر چکا ہوں، مجھے تو لگتا ہے میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عادل خفگی سے شاہ زیب کی طرف دیکھتا بولا تھا۔ عادل اس کا بہترین دوست تھا جو اس کے مشکل وقت میں ساتھ تھا۔
اور تمہیں میں کتنی بار جواب دے چکا ہوں، یہ میرے لیے سکون کا باعث ہے، ورنہ میری سوچیں مجھے پاگل کر دیں گی۔ وہ سگریٹ سلگاتا، گہرے کش لیتا، خالی خالی نظروں سے آسمان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس وقت عادل کے گھر میں موجود تھا، وہ عادل کے بلانے پر اس سے ملنے آیا تھا۔ یہ ڈرگس تمہاری جان لے لیں گی، عادل جھنجھلا کر بولا تھا۔ زندہ رہنا کون چاہتا ہے؟ وہ احساسات سے عاری لہجے میں بولا تھا۔ عادل کی نظریں بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف گئی تھی، جہاں گہری مایوسی اور وحشت کے سائے لہرا رہے تھے۔ شاہ، میں جانتا ہوں ماضی میں جو ہوا وہ تیرے لیے ٹرامیٹک ہے، لیکن اب ماضی سے نکل آؤ، حال میں جینا سیکھو اور اپنی فیملی کے بارے میں سوچو۔ عادل نے آخری الفاظ بولتے ہی اپنے لب دبائے تھے۔ ایک بات تو میری کان کھول کر سن لے، دوبارہ کبھی میری فیملی کا ذکر نہ کرنا، ورنہ تیری جان لے لوں گا۔ کوئی نہیں ہے میرا۔ ایک ہی جھٹکے میں اٹھتے شاہ زیب نے اس کو شرٹ سے پکڑ کر کھڑا کرتے وحشت زدہ لہجے میں کہا تھا۔ شاہ، میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، عادل پشیماں سا بولا تھا۔ دوبارہ کبھی یہ غلطی کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم منہ سے کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس کی شرٹ چھوڑتا، وہ سرخ آنکھوں سے سگریٹ کے گہرے کش لگاتا بول رہا تھا۔ اس کے لہجے میں موجود وارننگ سے عادل بھی ڈر گیا تھا۔ سگریٹ زمین پر پھینکتا وہ اپنے پاؤں سے مسل چکا تھا۔ عادل کی طرف دیکھے بنا وہ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی کیز اٹھاتا چلا گیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا، جس کی سکرین ٹوٹ چکی تھی۔ وہ کل اسے چینج کروانے کا سوچتا موبائل ڈیش بورڈ میں پھینک چکا تھا۔ افرا کا خیال ایک پل کو اس کے ذہن کے پردوں پر لہرایا تھا، جسے وہ سر جھٹکتا اگنور کر گیا تھا۔ اپنے اندر کی وحشت ختم کرنے کے لیے اس نے ایک بار پھر کلب کا رخ کیا تھا۔ افرا جب اپارٹمنٹ سے نکلی تھی، اس کا سامنا شاہ زیب سے ہوا تھا، جو اسے مکمل طور پر اگنور کیے لفٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ افرا ناک چڑھاتی اس کے پیچھے ہی لفٹ میں داخل ہوئی تھی۔ گڈ مارننگ پروفیسر، افرا نے مسکراتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا تھا۔ شاہ زیب نے ایک نظر اسے دیکھتے اپنی نگاہیں پھیر لی تھی۔ افرا کا پارے ایک دم ہائی ہوا تھا، کسی کو اتنا سڈیا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ افرا دھیمی آواز میں بولی تھی۔ گرین کرتے اور جینز میں گرین ہی اسٹالر گلے میں لپیٹے افرا نے بالوں کو پونی میں مخیط کیا ہوا تھا۔ اس کے برعکس شاہ زیب نے فارمل ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر بکھرے کالے بال اس کے سنجیدہ چہرے پر بے حد جچ رہے تھے۔ شاہ زیب نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس ٹیڈی کو گھورا تھا۔ رات ڈرگس کرنے کی وجہ سے اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ افرا کی چپ چپ نے اس کا دماغ مزید ہلا دیا تھا۔ کیا آپ کے منہ میں درد ہو رہا ہے؟ آج آپ بولنے سے قاصر ہیں، افرا اسے تنگ کرنے کے لیے مزید بول رہی تھی۔ شاہ زیب کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا، اسے ایک دم بازو سے تھامتے شاہ زیب نے اسے لفٹ کی ایک سائڈ پر لگایا تھا۔ افرا کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ شاہ زیب کی انگلیاں اسے اپنے بازو کے اندر پیوست ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ ایک سیکنڈ لگے گا مجھے تمہارا منہ بند کرنے کے لیے، اور میں جس طرح سے تمہارا منہ بند کروں گا وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لاتا وہ افرا کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کر بولا تھا۔ افرا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ شاہ زیب کے سینے پر رکھتے اسے پیچھے دھکا دینے کی کوشش کی تھی، جو ناکام ٹھہری تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی جلدی زبان بند ہوگی؟ وہ بھویں اچکاتا استدعائیہ نظروں سے اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ لڑائی کرتے وہ دونوں یہ نہیں دیکھ سکے کہ لفٹ تو کب کی ایک جگہ رک گئی ہے۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، وہ آنکھیں پھلائے ہمت کرتے تھوڑی غصے سے بولی تھی۔ ابھی تمہیں میرا اندازہ نہیں ہے میں کیا کر سکتا ہوں اور کس حد تک جا سکتا ہوں۔ یہ جاننے کی کوشش نہ کرنا، انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اسے دھمکاتے وہ جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ چکا تھا۔ افرا کو اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے بازو میں اٹھتی تکلیف محسوس کرتی لب بھیج کر جلد سے جلد لفٹ سے نکلنا چاہتی تھی، جب اس کا دھیان لفٹ کے بند دروازے کی طرف گیا تھا۔ یہ لفٹ چل کیوں نہیں رہی؟ افرا نے کانپتی آواز میں پوچھا تھا۔ شاہ زیب نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ افرا کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ مما، مجھے سانس نہیں آ رہا، کھینچ کر سانس لیتی وہ بمشکل بولی تھی۔ اس کی آواز سنتے شاہ زیب کی نظر بے ساختہ اس کی طرف گئی تھی۔ اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ پینک کیوں ہو رہی ہو؟ جسٹ اسٹے کام۔ شاہ زیب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، اس لیے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ میرا انہیلر بیگ۔ افرا کے زمین پر پڑے بیگ کی طرف اشارہ کرنے پر شاہ زیب نے فوراً جھکتے اس کے بیگ اٹھا کر کھولتے انہیلر نکالا تھا۔ شاہ زیب کے انہیلر پکڑانے پر کانپتے ہاتھوں سے اس نے انہیلر استعمال کیا تھا، جس سے آہستہ آہستہ اس کی سانس بحال ہونے لگی تھی۔ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ہی دیر میں لفٹ اوپن ہو جائے گی۔ شاہ زیب اس کی طرف سے رخ موڑتا سباڑ لہجے میں بولا تھا۔ افرا نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جو بے نیاز بنا اپنا ٹوٹا موبائل نکال کر استعمال کرنے لگ گیا تھا۔ افریحہ ناک پکڑتی خود کو پرسکون کرنے کے بعد لفٹ کے فلور پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں لفٹ واپس چل پڑی تھی۔ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے لفٹ کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی۔ شاہ زیب لفٹ کھولتے ہی تیزی سے نکل گیا تھا۔ افرا نے اسے
रॉकेट की स्पीड से जाते देखकर नाक चढ़ाया था सड़ियल खड़ूस। वो मुंह में बड़बड़ाती तेजी से वहां से निकल गई थी। इफराज असाइनमेंट मुकम्मल न करने की वजह से एक बार फिर शाहजेब के सामने ऑफिस में मौजूद थी। मुंह बिगाड़ थी, वो हाथों को बेचैनी से मसल रही थी। मिस इफरा आ जाएं, आपका इंतजार हो रहा है। इसे देखकर शाहजेब तंजिया बोला था। इफरा अपना हलक तक करती, बस घूर कर रह गई थी। पहले मैंने मोबाइल की पेमेंट करे। शाहजेब के पैसे मांगने पर इसने मुंह बिगाड़ा था। गलती आपकी ही थी, वो मुंह बनाकर बोली थी। अभी और इसी वक्त मेरे पास शराफत से यहाँ रख दो, मेरे पैसे शराफत से यहाँ रख दो, वरना तुम जानते नहीं हो मैं बहुत खतरनाक बंदा हूँ। शाहजेब अपना कोट उतार कर कुर्सी पर लटका चुका था। वो अपने बाजू के कफ फोल्ड करता खतरनाक अंदाज में बोला था। इफरा का खून खुश्क हो गया था। मैं बस इतने ही पैसे दे सकती हूँ। चंद सिक्के और एक नोट अपने बैग से निकालती वो मेज़ पर रख चुकी थी। तुमसे इतने पैसों की ही उम्मीद थी। अब असाइनमेंट की बात करते हैं। कल तीन तीन बार वही असाइनमेंट करके लाना, वरना क्लास में आने की ज़रूरत नहीं। शाहजेब पैसे अपनी जानिब खींचता बोला था। अल्लाह माफ़ करे, आप जैसा सड़ियल शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आपको शर्म नहीं आती मुझे मासूम के पैसे लेते हुए? अपने पैसे चले जाने का गम में दुहाई देते हुए बोली थी। 1 मिनट में यहाँ से चली जाओ, नहीं तो बाकी पैसे भी ले लूँगा। शाहजेब आंखें घुमाता बोला था। ये लड़की इसे सख्त जहर लग रही थी। अल्लाह पूछे आपसे। वो दुहाई देती पैर पटकती चली गई थी। शाहजेब इसके जाते ही सुकून का सांस लिया था। रात का वक्त बरीरा क्लब से निकलती गाड़ी में बैठी फ्लैट पर जा रही थी। जब गाड़ी खराब होने की सूरत में वो गाड़ी से निकलती लिफ्ट मांगने लगी थी। एक गाड़ी बमुश्किल इसके पास रुकी थी। बरीरा ने शुक्र का सांस लिया। मुझे लिफ्ट चाहिए। बरीरा ने गाड़ी से झांकते शख्स की तरफ देखते हुए कहा था। कहाँ जाना है? आदिल ने इस लड़की का हुलिया देखते मुंह फेर लिया था। शॉर्ट ब्लू शर्ट और टाइट जीन में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बरीरा ने एड्रेस बताने पर वो लिफ्ट देने के लिए राजी हो गया था। वो भी इस तरफ जा ही रहा था शाहजेब से मिलने के लिए। बरीरा के करीब से आती शराब की स्मेल से आदिल ने मुंह बिगाड़ा था। शर्म नहीं आती इस वक्त क्लब में जाते हुए? तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह नहीं रोकते? आदिल नागवारी से बोला था। मेरे पेरेंट्स तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, अपनी हद में रहो। मुझे सिर्फ लिफ्ट मांगे है। सर पर चढ़ना हाँ सॉरी, सिर्फ लिफ्ट मांगे, सर पर चढ़कर नाचने की ज़रूरत नहीं है। बरीरा इसकी बात पर भड़क उठी थी। निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। तुम्हारी जैसी आवारा लड़की को मैं मुंह नहीं लगाता। बस तरस खाकर लिफ्ट दी थी। एक जगह गाड़ी रोकते इसने बिना लिहाज के बरीरा से कहा था। चटाक आवारा तुम होगे, बगैरत इंसान। बनीता गुस्से में थप्पड़ मारती से साकिट छोड़कर गाड़ी से निकल गई थी। आदिल ने गुस्से से इसको जाते देखा था। अपनी तरबियत का लिहाज ना होता तो इसी वक्त 2-4 थप्पड़ लगा देता। जाहिल, बदतमीज, भाड़ में जाए सब। मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी। वो सिगरेट निकालती सुलगाने लगी थी। सिगरेट भी जब इसे सुकून ना दे सके तो इसे बुझाते वो चलते हुए घर जाने लगी थी। इफ़रा ने आज जान छिड़वाने के लिए शाहजेब की क्लास ही अटेंड नहीं की थी। इसने असाइनमेंट भी मुकम्मल नहीं की थी। वो सारे क्लासेस के सामने वो एक बार फिर अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहती थी। आज वो अपना मोबाइल भी घर भूल गई थी, इसीलिए वो सारा दिन बोर होती रही। तभी अपनी बोरियत दूर करने के लिए इसने एक काम सोचा था। वो लाइब्रेरी में से अपनी असाइनमेंट के लिए बुक लेने आई थी। वो बुक शेल्फ में से अपनी मतलूबा किताब निकाल रही थी। किताब ढूंढते इसके हाथ में कोई इंग्लिश नॉवल और ओल्ड नॉवल लग गया था। इसे पकड़ती वो ज़मीन पर बैठकर पढ़ने लगी थी। वो एक साइड पर बैठी नॉवल की दुनिया में गुम थी। जब लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद होने पर वो चौंकी थी। लाइब्रेरी की लाइट्स भी डिम हो चुकी थी। इसकी नज़र सीधी अपनी कलाई पर बंदी कड़ी पर गई, जहाँ शाम के 6 बजे का टाइम था। लाइब्रेरी 6 बजे बंद हो जाती है। वो आंखें फैलाए तेज़ी से उठी थी। इसके पास मोबाइल भी नहीं था। वो घबराती हुई लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ गई थी जो बंद था। डर से इसके पसीने छूट गए थे। कोई है? प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल ले। इसका सांस उखड़ने लगा था घबराहट से। अल्लाह जी मुझे बचा ले, आइंदा के बाद तो कभी नावल नहीं पढ़ूंगी, प्लीज़ आज बचा ले मुझे। अपने पीछे से कदमों की आवाज़ सुनते वो ज़ोर से आंखें मीचते बोली थी। जिन जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं खुद यहाँ फंसी नहीं हूँ, मैं खुद यहाँ फंसी हुई हूँ, कोई निकालो मुझे यहाँ से प्लीज़। वो अपनी तरफ बढ़ते कदमों की आवाज़ सुनती वो खड़े सांसों से बमुश्किल बोल रही थी। शट अप इडियट। जानी पहचानी आवाज़ सुनती वो उछलकर पीछे मुड़ी थी। प्रोफेसर शाह, वो बिगड़ते तनफ्फुस से बोली थी। इसे देखकर इफ़रा की थोड़ी तसल्ली हुई थी। शाहजेब खामोशी से देखते इसके करीब आया था। इफ़रा इन्हें अपने करीब आते महसूस करके आंखें फैलाए देख रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं? शाहजेब को अपने करीब महसूस करते इसने अपनी आंखें ज़ोर से मीच ली थी। शाहजेब ने आंखें घुमाते खामोशी से इफ़रा के पीछे मौजूद स्विच से लाइट ऑन की थी। वो आंखें बंद किए खड़ी इफ़रा को एक नज़र देखता खामोशी से वहाँ मौजूद टेबल्स में से एक टेबल की कुर्सी निकालता बैठ गया था। इसका मोबाइल ऑफिस में था, जिसकी वजह से वो किसी को कॉल नहीं कर सकता था। जबकि लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी के जिस ब्लॉक में थी, इस हिस्से में रात के वक्त कोई नहीं आता था। वो जानता था, तभी खामोशी से बैठ गया था। इफ़रा कुछ ना होने पर आंखें पट से खोल चुकी थी। शाहजेब को देखती वो मुंह बनाती इसके करीब गई थी। आप यहाँ से हमें निकालने के लिए किसी को कॉल करे, वो मजबूत लहजे में बोलती। इसका सांस भी अभी उखड़
उखड़ा न- पता नहीं क्या लिखा हुआ है। मेरे पास सेल फोन होता तो रात के इस वक्त मैं तुम्हारे साथ यहाँ होता। वो बेजारियत से भरी आवाज़ में बोला था। इफ़रा मुंह बनाती इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। अब हमारी सारी रात यहाँ, यह सारी रात यहाँ ही रहेंगे? वो नाक से चिढ़ाती मासूमियत से पूछ रही थी। मिस इफ़रा, बराए मेहरबानी अपना मुंह बंद कर लें। शाहजेब अपना माथा मसलता तेज लहजे में बोला था। मेरी मर्जी मेरा मुंह, मेरा जितना दिल करेगा बोलूँगी। मेरा दिल गाना गाने को करेगा, मैं गाना गाऊंगी, आप मुझे रोक नहीं सकते। वो इसके तेज लहजे पर गुस्से में बोलती है, भूल गई थी कि वो इसका प्रोफेसर है। शाहजेब ने इसे घूर कर देखा था, जिसकी ज़बान फ़ौरन बंद हो गई थी। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि मैं सबके सपने में करूँ, आसमान को छू लूँ, तितली बन उड़। इफ़रा कुछ देर खामोश रहने के बाद बोर होती ऊंची आवाज़ में डोरेमोन का गाना गाने लगी थी। शट अप! टेबल पर जोर से हाथ मारते शाहजेब ने इसे खामोश करवाया था। इफ़रा का अचानक तनफ्फुस बिगड़ने लगा था, इसका सांस उखड़ने लगा था। तुम्हारा इनहेलर कहाँ है? इसका सांस उखड़ते देख शाहजेब माथे पर बल डालते हुए पूछ रहा था। मम्मा, मेरे पास नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाती बमुश्किल बोली थी। शाहजेब को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे इसकी मदद करे। वो कड़वे घूंट भरता इसके सर पर हाथ रखे इसके बाल सहलाते नरम आवाज़ में इसकी मदद करने लगा था। मेरी आवाज़ पर फोकस करो इफ़रा, गहरा सांस लो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। वो इसे गहरे सांस लेता देख धीरे से इसके बाल सहला रहा था। चंद ही सेकंड में इसका सांस बहाल हो गया था। शाहजेब फौरन इसे दूर होकर बैठ गया था। थैंक यू, इफ़रा धीमी आवाज़ में बोली थी। शाहजेब ने जवाब में सिर्फ हंकारा भरा था। इफ़रा टेबल पर सर रखे लेट गई थी। इसे नहीं पता था कब इसकी आंख लगी। जब दोबारा इसकी आंख खुली तो रात के 11 बज रहे थे। इसकी नज़र बेसाख्ता प्रोफेसर शाहजेब की तरफ गई थी, जो अचानक कुर्सी धकेलता उठा था, अपनी आंखें बच्चों की तरह मसलते। इफ़रा हैरानगी से मुंह खोले शाहजेब को देखने लगी थी, जिसने कुर्सी उठाते लाइब्रेरी की खिड़की पर जोर से मारी थी। वो गिलास विंडो थी जो ओपन नहीं होती थी, लेकिन इसने इसे बाहर का और अंदर देखा जा सकता था। ये क्या कर रहे हैं? आपको चोट लग जाएगी। इफ़रा परेशानी से उठती इसके करीब गई थी। चुपचाप मुंह बंद करके वापस टेबल पर जाकर बैठ जाओ, इसकी तरफ देखते शाहजेब ने सख्ती से कहा था। इसके गुस्से से भरे चेहरे को देखती इफ़रा लड़खड़ाती हुई पीछे हट गई थी। शाहजेब ने ज़ोर से कुर्सी गिलास विंडो पर मारी थी। एक बार, दो बार, तीसरी बार मारने पर विंडो में दरार आ गई थी। इफ़रा खामोशी से इसे पागलों की तरह गिलास विंडो को तोड़ते हुए देख रही थी, जबकि इससे पैदा होने वाली आवाज़ पर वो अपने कानों पर हाथ रख चुकी थी। शाहजेब की लगातार कोशिश रंग लाई थी और आखिरकार विंडो टूट गई थी। विंडो के टूटने के शोर पर इफ़्रिया के मुंह से चीख निकली थी। शाहजेब इसे इग्नोर करता बाहर निकल गया था। इसे जाता देखकर अफ़्रिया भी इसके पीछे भागी थी। लाइब्रेरी से निकलते ही इसने सुकून का सांस लिया था। ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? इतवार का दिन था जब आदिल शाहजेब से मिलने आया था। आदिल के सामने काफ़ी रखते शाहजेब ने हैरत से पूछा था, जिसके दाएं गाल पर उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे थे। तुम्हारी तरह एक सरफिरी पागल और गलती से मेरी शराबी की गलती से मदद करने का नतीजा है। वो अपने गाल की तरफ इशारा करता बोला था। शाहजेब के होंठ हल्के से ऊपर उठे थे। तो ये थप्पड़ क्यों पड़ा? अपने लिए वाइन का गिलास भरते शाहजेब ने पूछा था। इसे शराब गिलास में डाल देकर आदिल ने बमुश्किल खुद को कुछ कहने से रोका था। मैंने इसे आवारा बोल दिया था। मुस्लिम थी यार, मैं कैसे बर्दाश्त करता? तू जानता है इस मामले में कंट्रोल नहीं कर पाता। वो काफ़ी पीता अफसोस से बोल रहा था। दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करने का यही थप्पड़ तोहफे में मिलेगा। शाहजेब आंखें घुमाता बोला था। तुम्हें पता है ना, अगर यूनिवर्सिटी को तुम्हारे ड्रग्स लेने के बारे में पता चल गया तो जॉब से निकाल देंगे। आदिल शाहजेब को देखता संजीदगी से बोला था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। शाहजेब एक ही घूंट में वाइन का गिलास खाली करता बोला था। तुमने कभी किसी की सुनी भी है? हर बात पर अपनी ही मनमानी करते हो। आदिल काफ़ी का घूंट भरता बोला था। दरवाजे पर बेल होने पर आदिल से एक्सक्यूज़ करता बाहर निकल गया था। कौन था? इसे वापस अंदर आता देखकर आदिल ने पूछा था। पाकिस्तान से कोरियर आया। वो माथे पर बल डालता बोला था। किसने भेजा? आदिल कॉफ़ी का गिलास कप रखता इसके करीब आया था। दादा ने भेजा है, वो संजीदगी से बोला था। इसे जाते हुए बाहर फेंक जाना। बिना इसे खोले शाहजेब इसे आदिल को पकड़ा चुका था। एक बार खोलो, क्या है अंदर? आदिल ने कोरियर पकड़ते हुए कहा था। तुम्हें जो कहा है वो करो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्या करूं क्या ना करूं। शाहजेब अपनी मुठियां बीचता गुस्से से बोला था। इजी बड़ी, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, शायद कोई ज़रूरी चीज़ ना हो। आदिल ने पुरसकून लहजे में कहा था। शाहजेब ने गहरा सांस खारिज करते खुद को पुरसकून क्या था। जाओ यहाँ से, बाद में बात करेंगे। शाहजेब हाथ के इशारे से इसे यहाँ से जाने का बोल रहा था। आदिल खामोशी से अपनी चीज़ें उठाता कोरियर एक कोरियर एक साइड पर रखता चला गया था। शाहजेब अपने बाल खींचता अपनी गाड़ी की चाबी उठाता घर से निकल गया था। इसे बंद घर में वहशत सी हो रही थी। खुली फिजा में इसकी वहशत और घुटन कम नहीं कर सकती थी। तुम बरीरा जो
मॉर्निंग वॉक से लौटी थी। आदिल को अपनी बिल्डिंग में देखते इसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? बरीरा ने अपनी आंखें छोटी करके इसे घूर कर देखा था, जैसे सालिम जैसे सालिम निगाहों से निकलने का इरादा हो। ब्लैक ट्रैक सूट में वो सुर्ख शोला लग रही थी, बालों को पोनी में मुकीद किया हुआ था, कुछ आवारा लटी इसके चेहरे पर झूल रही थी। तुम्हारी शक्ल ऐसी है कि मैं आदिल फरहाद मिर्ज़ा तुम्हारा पीछा करूँगा। आदिल नागवारिया से इस पर नज़र डालता बोला था। ओए ओछे हुए उल्लू, ओए छिले हुए उल्लू, तुमसे ना हज़ार गुनाह मैं खूबसूरत हूँ, इसलिए अपने औकात में रहो। वो इसके क्लीन शेव चेहरे पर चोट करती बोली थी। आदिल का मुंह खुल गया था इसके अल्फाज सुनकर। किस खुश फहमी में हो सफ़ेद बंदरिया? आदिल अपने लब भींचता तेज़ आवाज़ में बोला था। तुम बंदर हो, छिले हुए आलू, खबरदार जो मुझे बंदर कहा। वो तपे हुए लहजे में बोली थी। खुद को सफ़ेद बंदरिया कहलाने जाने पर इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। मैंने बंदरिया कहा है, अकल से पैदल बंदर नहीं। आदिल अपने बालों में हाथ फेरता तंजिया मुस्कुराहट से बोला था। तुम दोबारा इस बिल्डिंग के बाहर दिखे तो तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगी। गुस्से की शिद्दत से कांपती वो तैश के आलम में चीख रही थी। इसका बस नहीं चाह रहा था सामने खड़े शख्स का मुंह नोच ले। ये बिल्डिंग तुम्हारे बाप की नहीं है। तुम्हारे बाप की है नहीं ना? तो फिर मैं यहाँ हर हर रोज़ आऊँगा। मुझे रोक सकती हो तो रोक लेना। आदिल संजीदगी से बाजू सीने पर बांधते हुए बोला था। मुकाबिल को तपाने में एक अलग ही सुरूर मिल रहा था। मैं तुम पर केस कर दूंगी जाहिल इंसान, वो गुस्से में बोली थी। इसके अल्फाज ने आग लगाती थी। ओ बाबा की प्रिंसेस मुझ पर केस करेगी? आहा, मैं तो डर गया। वो तंजिया डरता हुआ बोला था। पुलिस को मैं अपनी जेब में लेकर घूमता हूँ। मैं अपना वो अपना पंच निकाल कर इसकी आंखों के आगे लहराता हुआ मजीद बोला था। भाड़ में जाओ बदतमीज कमीने। वो हैरानगी और गुस्से के मिले जुले तासुरात से इसे एक नज़र पुलिस पता नहीं पेज पर डालती बिल्डिंग के अंदर चली गई थी। तपाने वाला मिशन एकम्प्लिश्ड। वो इसे जाता देखकर मुस्कुराकर बड़बड़ाया था। तुम्हें क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? बरीरा को गुस्से में अंदर आता देखकर अंदर दाखिल होते हुए देखकर इफ़रा ने पूछा था। एक गधे से पाला पड़ गया है कमीना, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। वो पानी का गिलास भरती बोली थी। इफ़रा को पराठा खाते देखकर इसने नाक चिढ़ाई थी। मुझे एक जॉब मिली है। इफ़रा नाश्ता मुकम्मल करती बरीरा से बोली थी। कैसी जॉब? और तुम्हें क्या ज़रूरत है जॉब करने की? बरीरा ने हैरत से पूछा था। बहुत मज़े की जॉब है यार। इफ़रा चमकती आंखों से बोली थी। बड़ी कौन सी जॉब बताओ? बरीरा ने अब की बार इश्तियाक से पूछा था। वो पांडा के कॉस्ट्यूम में लोगों को पम्फलेट देने की जॉब। वो अपनी चीज़ें उठाती चहकती हुई बोली थी। बरीरा ने मुंह बिगाड़ते हुए उसे देखा था। तुम्हारे दिमाग सही है बड़ी? बस यही जॉब मिली थी तुम्हें? बरीरा ने बेयकीनी से देखते हुए बोला था। मेरा दिल है ये जॉब करने को, और मैं वैसे भी शौकिया जॉब कर रही हूँ। कुछ दिनों तक छोड़ दूंगी। इफ़रा जवाब देती तेजी से निकल गई थी। बरीरा इसके जाते ही फ्रेश होने चली गई थी। कॉस्ट्यूम डालते वो अपना काम में मसरूफ़ हो गई थी। पम्फलेट एक जगह रखते वो एक पल को सांस लेने के लिए रुकी थी, जब इसकी नज़र कुछ दूर खड़े शाहजेब पर पड़ी थी। वो कार से टेक लगा सिगरेट के गहरे गहरे कश ले रहा था जब इसके पास चलते हुए कोई लड़की आई थी। इफ्रा इफ्रा का मुंह हैरत से खुल गया था। शाहजेब को इसके साथ जाते देखकर वो अपना काम भूलती मतजस्सुस से इसके पीछे चल पड़ी थी। इन्हें ओपन एयर रेस्टोरेंट में बैठे देखकर वो कुछ फासले पर खड़ी हो गई थी। इसके कान इन लोगों की तरफ थे, लेकिन वो एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकी थी। इनको उड़ते देखकर वो तेज़ से वापस जाने लगी। हे यू, रुको तुम! शाहजेब की आवाज़ सुनते ही वो तेज़ तेज़ चलती भागने लगी थी। पीछे मुड़ते शाहजेब को देखती वो सीधी स्ट्रीट लाइट में बजती ज़मीन पर गिरती। हाय अल्लाह, मेरा सर! इसे अपने सर पर हाथ रखते वो बोली थी। सारी दुनिया इसे अपनी नज़रों के सामने घूमती हुई दिखाई दे रही थी। शाहजेब ने खींचकर इसके चेहरे से पांडा कॉस्ट्यूम हटाया था। वो इसे काफ़ी देर से नोट कर रहा था, तभी अपने काम से फारिग होता वो इसकी तरफ बढ़ा था। मेरी बातें सुन रही थी? शाहजेब संजीदगी से सर सर पकड़ता बैठ देख कर पूछ रहा था। खुदा का खौफ करे, मैं अपना काम कर रही थी और आप ऐसी कौन सी बातें कर रहे थे जिन्हें सुने जाने का डर था? वो खड़ी होती तेज़ लहजे में बोली थी। मुझ पर नज़र रखने का काम कर रही थी। शाहजेब अपना चेहरा एक साइड पर करता इसके चेहरे पर नज़रें गाड़े हुए बोला था। मुकाबिल की लंबी ज़बान काटने का शिद्दत से दिल चाह रहा था। नहीं, मुझे क्या ज़रूरत आप पर नज़र रखने की? वो मुंह बिगाड़ती कपकपाती आवाज़ में बोली थी। मुझसे झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें पीछा करते देखा था। शाहजेब अपनी मुठियाँ भींचता खुद को बमुश्किल इसका गला दबाने से रोक रहा था। आप कोई हीरो हैं या कोई सुपरस्टार? बताएं मुझे। नहीं तो नहीं तो फिर खुद को क्यों आसमान पर चढ़ा रहे हैं? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपका पीछा करने की। वो मुंह फुलाती शाहजेब से नज़रें मिलाती बोली थी। दोबारा मेरा पीछा करने की और मेरी बातें सुनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझे तुम्हारा ये हुस्न हसीन चेहरा बिगाड़ने में
میں بالکل بھی افسوس نہیں ہوگا۔ وہ دھیمی آواز میں سرخ چہرے سے اس کی جانب دیکھتا خطرناک انداز میں بولا تھا۔ افرا نے آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھا تھا جو اس پر غلط نگاہ ڈالے بنا چلا گیا تھا۔ کھڑوس! وہ بڑبڑاتی ہوئی واپس اپنے کام پر لوٹ گئی تھی۔ اس کے کام سے غائب ہو جانے کی مینیجر کو خبر ہو گئی تھی جس نے اسے کام سے نکال دیا تھا۔ اسے شدید افسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہ تو شاہ زیب کی باتیں سن سکی تھی اور اپنی جاب بھی گنوا چکی تھی۔ تم اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی؟ افرا کو دیکھتے بریرہ نے کہا تھا۔ مجھے جاب سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ صوفے پر اس کے پاس گرتی اداسی سے بولی تھی۔ کیوں؟ میری بڑی کو نکالنے کی ان کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ بریرہ اس کی اداس چہرہ دیکھتی اس کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے اپنے ساتھ لگاتی پوچھنے لگی تھی۔ اس خڑوس پروفیسر کی وجہ سے یہ ہوا ہے یہ سب۔ اسے ساری بات بتاتی افرا آخر میں بولی تھی۔ یار تمہیں کیا ضرورت تھی اس کا پیچھا کرنے کی؟ بریرہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا، پاگل ہو گئی تھی، دماغ خراب ہو گیا تھا۔ وہ جھنجھلائی ہوئی بریرہ کے قریب سے اٹھتے روم میں بند ہو گئی تھی۔ بریرہ اسے جاتے دیکھ کر سر جھٹکا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ افرا کا موڈ قدرے بہتر ہو چکا تھا۔ افرا بریرہ کو تنگ کرنے کا سوچ رہی تھی۔ سوچتی پانی غبارے میں بھرتی اس میں سرخ رنگ ملاتی بریرہ کو ڈھونڈنے لگی تھی جو اسے بالکنی میں کھڑی ملی تھی۔ افرا غبارے اپنے پیچھے چھپاتی بالکنی میں گئی تھی۔ بریرہ اسے پکارتی۔ افرا نے غبارے اس کی طرف پھینکا تھا۔ بریرہ بروقت نیچے جھک کر خود کو بچا چکی تھی لیکن غبارہ سیدھا اڑتا فون سنتے شاہ زیب کے منہ پر زور سے لگا پھٹ گیا تھا جس سے اس کی ساری شرٹ بھیگ گئی تھی۔ ان دونوں فلیٹس کی بالکنی ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے آسانی سے کوئی بھی چیز ادھر ادھر جا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ غبارہ نیچے گرنے کی بجائے شاہ زیب کے بجا تھا۔ ہائے اللہ، مر گئی میں! افرا نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ شاہ زیب نے فون بند کرتے غصے سے افرا کی طرف دیکھا تھا جو گھبرا کر اپنی انگلی منہ میں ڈال چکی تھی۔ ہائے، ایک تو ہم بول بول کے تھک جاتے ہیں، خیر بولنا پڑتا ہے۔ سوری پروفیسر، وہ تھوک نکلتی بولی تھی۔ بریرہ تو چھپ کر فوراً نکل گئی تھی۔ شٹ اپ! تم سے بڑا ایڈیٹ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ فون جیب میں ڈالتا غصے میں بولتا۔ بالکنی میں آنا اسے اپنی سب سے بڑی غلطی لگنے لگی تھی۔ افرا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے بریرہ کے لیے نظریں دوڑائی تھی جو اسے اندر زبان دکھاتی بھاگ گئی تھی۔ پروفیسر، میں آپ کو نئی شرٹ لا دوں گی۔ وہ سرخ رنگ اس کی شرٹ پر دیکھ کر ڈرتے ڈرتے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ شاہ زیب کی قہر سے بچنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو راضی تھی۔ اب دوبارہ میرے سامنے مت آنا ورنہ تمہارا گلا دبا دوں گا۔ میری زندگی حرام کر دی ہے، ایڈیٹ! شاہ زیب اسے غصے سے گھورتا واپس اپنے فلیٹ میں چلا گیا تھا۔ وہ بالکنی میں آنے پر خود کو کوس رہی تھی۔ بریرہ، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں! شاہ زیب کے جاتے وہ چیخ کر اندر بریرہ کے پیچھے بھاگی تھی۔ بڑی، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ تمہیں کس نے کہا تھا پانی کا غبارہ بھر کر مجھے مارنے کے لیے؟ بریرہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے یار، انہوں نے کہا ہے وہ میرا گلا دبا دیں گے۔ اگر رات کو کوئی ہمارے اپارٹمنٹ میں گھس کر انہوں نے نیند میں میرا گلا دبا دیا تو کیا ہوگا؟ افرا رونے والی صورت بناتی آنکھیں پھیلا کر بولی تھی۔ تمہیں ہاتھ تو لگا کر دکھائے، میں منہ نہ توڑ دوں؟ اس کے قریب آتے وہ اپنے حصار میں لیتی بولی تھی۔ میں بھی افرا ہوں، کسی سے نہیں ڈرنے والی۔ افرا بریرہ کی ڈھاس پاتے ہی پرجوش انداز میں بولی تھی۔ بریرہ نے اس کے نازک سراپے کی طرف دیکھتے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ تو پھر پروفیسر کے سامنے ڈر کر کیوں کانپ رہی تھی؟ بریرہ نے مسکراہٹ چھپاتے پوچھا تھا۔ وہ تو بس ایسے ہی گھبرا گئی تھی میں، افرا اسے گھورتے ہوئے بولی تھی جس پر بے ساختہ بریرہ ہنس پڑی تھی۔ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ افرا اسے ہنستے دیکھ کر منہ پھلاتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ افرا اپنی کلاس میٹس کے ساتھ کیفے میں بیٹھی ٹروتھ اور ڈیئر کھیل رہی تھی۔ آج شاہ زیب کا لیکچر نہیں تھا اسی لیے وہ سکون میں تھی، ورنہ کل کی حرکت کے بعد اس کے سامنے جانے کا سوچ کر ہی اسے جھرجھری محسوس ہو رہی تھی۔ ٹیبل اسپن کرنے پر اس بار وہ افرا پر رکی تھی جس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ ٹروتھ یا ڈیئر؟ اس کی کلاس میٹ چارلی نے پوچھا تھا۔ ڈیئر! وہ بہادر بنتی گردن اکڑا کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے، جو بھی اب کیفے میں داخل ہوگا تم اسے ڈنر ڈیٹ کے لیے پوچھو گی۔ چارلی کی بات نے اس کا سارا جوش ختم کر دیا تھا لیکن بہادری کا مظاہرہ کرتے اس نے گردن ہاں میں ہلاتے رضامندی بھری تھی۔ سب کی منتظر نگاہیں کیفے کی انٹرس پر تھی۔ افرا دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ کوئی لڑکی ہی ہو۔ کیفے میں داخل ہوتے شخص کو دیکھ کر اس کا سانس خشک ہو گیا تھا۔ وہ مر کر بھی اپنے پروفیسر سے ڈنر ڈیٹ کے لیے نہ پوچھتی۔ تبھی اپنی کلاس میٹ کی طرف وہ مڑی تھی۔ میں یہ ڈیئر نہیں کر سکتی، کوئی اور ڈیئر دو، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ نو، یہ ڈیئر ہی کرنا پڑے گا۔ چارلی اتضاحیہ نظروں سے اسے دیکھتی بولی تھی۔
افرا کو اس وقت چارلی اپنی زندگی کی سب سے بڑی ولن محسوس ہو رہی تھی۔ افرا مرتی کیا نہ کرتی کہ صداق اپنی جگہ سے اٹھتی، مردہ قدموں سے چلتی کافی لینے واپس جاتے شاہ زیب کے سامنے گئی تھی۔ شاہ زیب اچانک اس کے سامنے آ جانے پر ناگواری سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ افرا نے اپنے لب کترتی ایک بیچاری نظر اپنے کلاس میٹس پر ڈالی تھی جو اسے بولنے کے اشارے کر رہے تھے۔ شاہ زیب ایک سائڈ سے ہوتا گزرنے لگا تھا جب افرا کی بات سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ پروفیسر، کیا آپ میرے ساتھ ڈنر پر چلیں گے؟ وہ کپکپاتی آواز میں لب چباتے بولے جا رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھی کہ اس کے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ شرم نہیں آتی ایسی بات پوچھتے ہوئے؟ کم سے کم اپنے اور میرے درمیان رشتے کا ہی لحاظ کر لیا ہوتا، لیکن نہیں، تمہارے دماغ میں گند بھرا ہوا ہے۔ دوبارہ میرے سامنے آ کر کوئی بکواس کی نا تو ڈین کو بتا کر سسپینڈ کروا دوں گا، ایڈیٹ۔ مجھے بھیجتے افرا کو غصے سے دیکھتے وہ کٹیلے لہجے میں بولا تھا۔ احساس ذلت سے افرا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ شاہ زیب کی بات سے اس کا ڈوب کر مر جانے کو دل کر رہا تھا۔ کیفے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ افرا اپنی آنکھوں میں جمع ہوتے پانی روکتی تیزی سے بنا کسی کی طرف دیکھے باہر بھاگ گئی تھی۔ شاہ زیب اس کے جانے کے بعد خود کو پرسکون کرتا واپس اپنے آفس میں لوٹ گیا تھا۔ افرا کی باتیں اسے زہریلے تیر کی طرح لگی تھی جو اس کے تن بدن میں زہر پھیلا گئی تھی۔ اسے افرا سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ افرا باقی سارے لیکچر اسکپ کرتی یونیورسٹی سے نکل گئی تھی۔ گھبراہٹ سے بگڑی طبیعت کی وجہ سے اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ ایک جگہ رکتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے انہیلر نکال کر استعمال کیا تھا۔ وہ بریرہ کو کال کر کے بتا چکی تھی وہ رات کو لوٹے گی۔ فی الحال اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے وہ مال چلی گئی تھی۔ ونڈو شاپنگ کرتے ہوئے اس کا موڈ قدرے بہتر ہو چکا تھا۔ اس نے رات کو اپنے پیرنٹس کو کال کرنے کا سوچا تھا۔ بس اسٹاپ پر اترتی وہ پیدل فلیٹ کی جانب روانہ ہوئی تھی جو بس اسٹاپ سے صرف 15 منٹ کی دوری پر تھا۔ ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا جبکہ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تھی۔ اپنا کوٹ مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹے وہ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں تیزی سے قدم اٹھاتی گھر جا رہی تھی۔ آج اندھیرا کچھ زیادہ ہی چھا چکا تھا۔ سنسان روڈ پر چلتے اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی۔ اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنتے وہ مزید تیزی سے چلنے لگی تھی جب پیچھے سے کسی کے بازو پکڑنے پر اس نے اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود بیگ زور سے شخص کے منہ پر مارا تھا۔ اس شخص کی گرفت ہلکی ہونے پر وہ اس سے اپنا بازو چھڑواتی تیزی سے بھاگنے لگی تھی جب اس شخص نے ایک ہی جسم میں اسے پکڑتے زمین پر گرایا تھا۔ افرا کے منہ سے تکلیف سے سسکی نکلی تھی۔ ہیلپ می! افرا خود کو اس شخص کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی چیخی تھی۔ شخص نے زور سے افراح کے منہ پر تھپڑ مارتے دوبارہ ہاتھ اس کے منہ پر رکھا تھا۔ افرا کی مزاحمت ڈھیلی ہو گئی تھی۔ اس شخص کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی تھی جبکہ چہرے پر پڑنے والے تھپڑ نے اس کا جبڑا ہلا دیا تھا۔ اپنا کوٹ کھلتا محسوس کرتے وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ تکلیف اور خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے اس کی کن پٹی سے ہوتے بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ اس کے ہاتھ اپنے جسم پر محسوس کرتے افرا کے دل نے شدت سے دعا مانگی تھی جو شاید بروقت قبول ہو گئی تھی۔ کچھ سیکنڈ بعد ہی ایک گاڑی کی تیز روشنی سے اسے اس طرف آتے ہوئے دکھائی دی۔ تکلیف سے سانس لیتے ہوئے اس کی نظر گاڑی پر پڑی تھی جو اس کے قریب سے گزر گئی تھی۔ افرا کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر لینا چاہتی تھی۔ وہ واپس پاکستان اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی تھی۔ گاڑی کے تھوڑی دور جا کر رکنے کی آواز پر افرا کو امید کی کرن دکھائی دی تھی۔ اس شخص کو کسی نے کھینچ کر افرا سے دور ہٹاتے مکہ جڑا تھا۔ افرا تکلیف سے سانس لیتے شاہ زیب کو دیکھ رہی تھی جو شخص کو ایک کے بعد کئی مکے جڑتا اپنے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اپنی شرٹ صحیح کرتی وہ اپنے ارد گرد بازو لپیٹتی گھڑی بن کر بیٹھ گئی تھی۔ کوٹ وہ شخص پہلے ہی اس کا اتار چکا تھا۔ گہرے گہرے سانس بھرتی وہ اپنے سینے میں محسوس ہوتے درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہیلر اس کا بیگ میں موجود تھا جو شخص کو مارنے کے چکر میں وہ پیچھے ہی کہیں گرا چکی تھی۔ شاہ زیب جو یونیورسٹی سے واپس لوٹ رہا تھا اپنی سوچوں میں گم وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب فٹ پاتھ پر کسی شخص کو لڑکی سے زبردستی کرتے دیکھ کر اس نے آگے جاتے ہی فوراً بریکس لگائی تھی۔ گاڑی سے نکلتے تیزی سے شاہ زیب نے شخص کو کالے سے پکڑ کر اس لڑکی سے دور کیا تھا۔ اندھیرے میں وہ لڑکی کا چہرہ صحیح سے نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس شخص کو اچھے سے مارنے کے بعد وہ اسے ادھموئی حالت میں زمین پر پھینکتا اندھیرے میں کانپتی لڑکی کے پاس آیا تھا۔ اپنے موبائل کی لائٹ آن کرتے اس نے لڑکی کی طرف کی تھی۔ افرا نے تکلیف سے سانس لیتے آنسو سے تر چہرہ اٹھاتے شاہ زیب کی طرف دیکھا تھا۔ افرا کو دیکھتے ہی شاہ زیب کو مزید غصہ آیا تھا۔ اس کا دل اس شخص کو قتل کرنے کو کر رہا تھا۔ مما مجھے سانس نہیں، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں آنسو بہاتے بول رہی تھی۔ تمہارا انہیلر کہاں ہے؟
शाहजेब ने लब भींच कर पूछा था। इफ़रा ने नफ़ी में सर हिलाया। शाहजेब इसके पास एक घुटने के बल बैठा था। इफ़रा, मेरे साथ सांस लो, सांस अंदर खींचो, हाँ अब सांस बाहर निकालो। इसने हिचकिचाते हुए इफ़रा के बालों को सहलाया था। इफ़रा इसकी नकल करने लगी थी। कुछ ही देर में इसका सांस बहाल हो चुका था। शाहजेब ने अपना कोट उतारते इसके कंधे पर डाला था। मोबाइल की रोशनी इफ़रा के चेहरे पर पड़ने पर शाहजेब की नज़र इसके सुर्ख गाल पर पड़ती छपी उंगलियों पर गई थी। लब भींचते वो मोबाइल इफ़रा के पास रखता लंबे लंबे ढक भरता नीम बेहोशी की हालत में पड़े शख्स के करीब गया था। 2-3 ठोकरें अपने बूट से इसके पेट पर मारता शाहजेब अपनी मुठ्ठियां भींचता वापस इफ़रा के पास आया था, जो कांपती टांगों से खड़ी भीगी आंखें फैलाए इसे ही देख रही थी। गाड़ी में जाकर बैठो, इसे गाड़ी की तरफ जाने का इशारा करते शाहजेब ने अपना मोबाइल उठाते आदिल को कॉल मिलाई थी। इफ़रा डर के मारे अपनी जगह से हिली नहीं थी। कुछ फासले पर खड़ी गाड़ी के पास भी नहीं जाना चाहती थी। शाहजेब इसके अपनी जगह से ना हिलने पर खामोशी से आदिल के फ़ोन उठाने पर सारी बात बता चुका था। आदिल ने इसे मामला संभालने की तसल्ली देते इसे घर लौट जाने का कहा था। चलें, शाहजेब ने संजीदगी से कॉल बंद करते इफ़रा से पूछा था। इफ़रा ने सर हाँ हिलाया था। वो छोटे छोटे कदम उठाती शाहजेब के साथ चल रही थी, जो इसकी खातिर चोटी की स्पीड से चल रहा था। गाड़ी में बैठते शाहजेब ने गाड़ी स्टार्ट की थी। तुम रोना बंद करोगी? आज ही सारी नदियां बहाने का इरादा है। इसके मुसलसल रोने पर चोट करता वो इसकी जानिब अपना रुमाल बढ़ाता हुआ बोला था। इशारा साफ था कि आंसू पोंछ लो, अब मैं आज़ादी से रो भी नहीं सकती। वो कांपते हाथों से रुमाल पकड़ते हुए कपकपाती आवाज़ में बोली थी। शाहजेब ने लब भींचकर कोई भी जवाब देने से खुद को रोका था। रात के इस वक्त इस रोड पर क्या कर रही थी? शाहजेब ने इस पर एक नज़र मिरर से डालते पूछा था। अब आप मुझे आवारा समझ रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बस स्टॉप से वापस आ रही थी। वो शाहजेब की मौजूदगी में खुद को महफूज महसूस कर रही थी, तभी इसे दूबदू जवाब दे रही थी। आइंदा के बाद अकेले रात के टाइम वहाँ से आने की ज़रूरत नहीं। अपने किसी दोस्त को बुला लिया करो, हर बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। गाड़ी पार्किंग लॉट में रोकते शाहजेब ने संजीदगी से बिना इसकी तरफ देखते हुए कहा था। शुक्रिया आपका, अगर आज आप नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता। अल्लाह ने आपको मेरे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा था। वो सीट बेल्ट खोलते मुतशक्कर सी बोली थी। शाहजेब इसकी बात पर साकित हुआ था। और फरिश्ता, ऐसा मुमकिन ही नहीं था। इफ़रा गाड़ी से निकलती खामोशी से सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर जाने लगी थी, क्योंकि लिफ्ट में इस दिन की टेक्निकल ख़राबी की वजह से वो कम ही जाने लगी थी। इफ़रा के जाते ही इसने फ्लैट में जाने की बजाय गाड़ी दोबारा बिल्डिंग से निकालते क्लब का रुख किया था। विस्की का गिलास हाथ में पकड़ते वो मामूल के मुताबिक क्लब के प्राइवेट रूम में मौजूद था। आंखें बंद किए सोफे से टेक लगाए वो अपने अंदर मौजूद बेचैनी को ख़त्म करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आदिल कुछ देर बाद दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ था। शाहजेब ने इसे एक नज़र देखते आंखें वापस बंद कर ली थी। तुम तो जहन्नुम में जाओगे ही, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओगे? क्या ज़रूरत थी क्लब में आने की, घर में ही ड्रिंक कर लेते। आदिल इसे कुछ फासले पर बैठ कर बोला था। क्लब के माहौल से इसे सख्त नफरत थी। वो उसे शाहजेब की वजह से मजबूरी में यहाँ आता था। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था? वो सीधा होता गिलास में विस्की घुमाता संजीदगी से बोला था। मुझे तुम्हारी फिक्र थी, तुम्हारे फ्लैट पर गया था, वहाँ तुम मौजूद नहीं थे, इसीलिए यहाँ आया हूँ। और तुमने इस शख्स को इतना क्यों मारा? वो हॉस्पिटलाइज है, और अपने हाथों पर बैंडेज तो करवा लेते कम से कम। आदिल के बोलते हुए नज़रें इसके ज़ख्मी हाथों पर गई थी, जो शख्स को मारने की वजह से ज़ख्मी हो गए थे। वो किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। सुर्ख आंखों से विस्की के घूंट भरता वो आदिल की आंखों में देखते हुए बोला था। कौन सी लड़की? आदिल ने हैरत से पूछा था, क्योंकि इसकी मुखालिफ जिनसे नफरत का इससे अच्छे से अंदाज़ा था। तुम्हारा जाना ज़रूरी नहीं। शाहजेब संजीदगी से इसकी तरफ देखता बोला था। आदिल खामोश हो गया था। वो लड़की मेरे हवासों पर छाने लगी है। सोफे पर बाजू फैलाते हुए वो कमरे की छत को घूरते हुए एक लंबे वक्फे के बाद बोला था। आदिल इसे गहरी नज़रों से देख रहा था। इसने मुझे यानी शाहजेब मीर हातिम को फरिश्ता का, हा हा इडियट। वो सर पीछे फेंकता हंसता था। इसके लहजे में छुपी अजियत का अंदाज़ा आदिल लगाने से कासिर था। वो कितना बुरा और बेरहम है, इसे अंदाज़ा नहीं है। मैं कितना बुरा और बेरहम हूँ, इसे अंदाज़ा नहीं है। वो एकदम संजीदा होता सफाकियत से बोला था। शाह, तुम्हें खुदा का वास्ता है, माजी से निकल आओ, आगे बढ़ो। आदिल के पास लफ्ज़ ख़त्म हो गए थे। माजी के ज़ख्म अब नासूर बन गए थे, जिनसे छुटकारा पाना मुमकिन नहीं। वो बिना आदिल की तरफ देखते अपने हाथ में मौजूद कांच का गिलास ज़मीन पर फेंक चुका था। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर सुकून करने दो। वो शराब की बोतल उठाता मुंह से लगा चुका था। आदिल लब भींच कर खामोशी से उठ गया था। शाहजेब के मामले में वो खुद को बेबस महसूस करता था। ओए
छिले हुए आलू। आदिल जो रूम से निकलता बाहर जाने लगा था, जानी पहचानी आवाज़ और अल्फाज सुनकर वो तपा हुआ मुड़ा था। बरीरा काली लॉन्ग स्लीवलेस ड्रेस में बालों को खुला छोड़े बोल्ड मेकअप में गजबनाक लग रही थी। इसकी अचानक ही आदिल पर नज़र पड़ी थी, जो इसके साथ ही अपनी बेइज्जती का बदला लेने का सोचा था। तुम जैसा नेक और पाकीज़ा पाकबाज शख्स यहाँ क्या कर रहा है? बरीरा सुर्ख आंखों से इसे देखती तंजिया पूछ रही थी। अगर मुझे मालूम होता सफ़ेद बंदरियाँ यहाँ भी मौजूद होती हैं तो मैं हरगिज़ यहाँ कदम न रखता। आदिल हर दर्जा खुद को पुरसकून रखे ठंडे ठार लहजे में कहा था। ओए ओए मिस्टर, आई एम टू मच परफेक्ट। तुम्हारे करतूतों का मुझे अंदाज़ा तुम्हारी यहाँ मौजूदगी से हो गया है। बरीरा इसकी बात इग्नोर किए इस्तज़ाइया लहजे में बोली। आदिल को मज़ीद तपा गई थी। तुम्हारी तरह कम से कम शराबी नहीं हूँ, यहाँ सिर्फ अपने दोस्त से मिलने आया था, ना कि शराबियों में झूलने के लिए। वो इसकी हालत और नशे में धुत लोगों के नाचने की तरफ इशारा करता बोला था। आओ तुम्हें भी आज एक ड्रिंक पिलाऊं, तुम्हारा ये 2 टके का गुस्सा भग से उड़ जाएगा। बरीरा इसकी बात को नज़रअंदाज किए इसका हाथ थाम चुकी थी। आदिल ने नागवारी से इसे देखते झटके से अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकाला था। तुम्हारी तरह मेरा ईमान नहीं मरा जो हराम चीज़ को मुंह और हाथ लगाऊं, वो भपड़ा हुआ तेज़ लहजे में बोला था। गुस्से से इसकी गर्दन की शरियानें उभर गई थी। बहुत दीनदार और बाकबाज समझते हो खुद को, तुम्हारी यही गरूर तोड़ूंगी। वो गुस्से की शिद्दत से कांपती बोली थी। वो बेहद हसीन लग रही थी, लेकिन आदिल को इससे कराहियत महसूस हो रही थी। अपनी हद में रहो और दोबारा मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं। आदिल इसकी बात पर मुठियां भींचता बोला था। तुम्हारे छिले हुए आलू जैसे मुंह लगने का मुझे कोई शौक नहीं है। वो इसके रूबरू खड़ी चीखी थी। आदिल ने अपने दांत पीसे थे। इस लड़की ने इसका पारा हाई रखने की कसम उठाई हुई थी। तुम जैसे सफ़ेद बंदरिया के मुंह में लगना भी नहीं चाहता। वो दो बदू जवाब देता तपा हुआ लंबे लंबे ढक भरता क्लब से निकल गया था। बरीरा इसके जाने के बाद खुद भी कुछ देर बाद निकल गई थी। खाली अपार्टमेंट में दाखिल होते ही इसे फ्रिया ने गहरी सांस ली थी। वो शख्स का लम्स से खुद पर अभी तक महसूस कर रही थी। अपने कमरे की तरफ बढ़ते शाहजेब को कोट कंधों से उतारती वो आराम से बेड पर रखती शावर लेने चली गई थी। शावर लेने के बाद वो बेहतर महसूस कर रही थी। शाहजेब का कोट वो इसे सुबह देने का सोचती तय लगा कर रख चुकी थी। बाल कंघी करते इसकी नज़र अपने चेहरे पर पड़ी थी, जिसका गाल हल्का हल्का सूजा हुआ लग रहा था। गाल को हल्का सा उंगलियों से छूते इसके मुंह से सिसकी निकली थी। इसकी आंखों के आगे दोबारा वो मंजर आया था। अपना सर झटकते वो बाल बनाकर लेट गई थी। इसके जहन के पर्दों पर शाहजेब की लड़ते हुए याद लहराई थी। शाहजेब के बारे में सोचते वो नींद की वादियों में कब खो गई थी इसे इल्म नहीं हुआ था। आज वो यूनिवर्सिटी जाने के बजाय फ्लैट में ही थी। फ्रेश होती वो अपने लिए नाश्ता बना रही थी जब बरीरा किचन में दाखिल हुई थी। गुड मॉर्निंग बडी, बरीरा मुस्कुरा कर बोली थी। गुड मॉर्निंग, इफ़रा ने भी मुस्कुरा कर इसे जवाब दिया था। बरीरा की मुस्कुराहट इसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही सिमटी थी। ओह माय गॉड बडी, ये क्या हुआ है तुम्हारे चेहरे पर? बरीरा ने करीब आते इफ़रा के चेहरे को बगौर देखा था। इफ़रा ने नाश्ता बनाते इसे धीमी आवाज़ में सब बताया था। कहाँ है वो कमीना? इसको मैं खुद अपने हाथों से कत्ल कर दूंगी। इस की हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से तुम्हें छूने की? बरीराज की बात सुनकर इसे गले लगाती तैश में बोल रही थी। अल्लाह का शुक्र है प्रोफेसर शाह वक्त पर आ गए थे। बरीरा वो नम आंखों से बोली थी। वो इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन किस तरह करे इसे ये समझ नहीं आ रहा था। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, तुम बताओ मैं क्या करूँ? इफ़रा बरीरा से अलग होकर पूछने लगी थी। क्यों ना तुम इनके लिए कुछ खाने में अच्छा सा बना कर ले जाओ। बरीरा ने ज़्यादा दिमाग पर जोर डाले बिना जवाब दिया था। हाँ ये ठीक है, मैं आज वैसे ही बेकिंग करने का सोच रही हूँ, इफ़रा ने चहकते हुए कहा था। पल में इसका मूड बदलकर खुशगवार हो गया था। बरीरा के साथ नाश्ता करने के बाद वो लंच बनाती इसके बाद अपने काम में जुट गई थी। आदिल तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफ़ी देर से तुम्हारा कैबिन में वेट कर रही है। आदिल जो लंच करता वापस लौटा था। मेरी क्या? इसने हैरत से आबरू चुकाते हुए पूछा। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ आदिल जान जान झुंझला कर बोला था। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो जॉन को जवाब देता हुआ अपने कैबिन की तरफ बढ़ा था, जहाँ इसकी नामालूम गर्लफ्रेंड मौजूद थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खुद से मंसूब करने की? आदिल अपने कैबिन में कुर्सी पर बैठता टेबल पर टांगे रखते बैठी बरीरा को देखता नागवारे से तेज लहजे में बोला था। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना तो दूर की बात, मैं कभी तुम्हारी तरफ देखूं भी ना। आदिल इसकी वल्गर ड्रेसिंग पर नज़र डालकर बोला था, जो पैंट शर्ट में मलबूस थी, जबकि बरीरा
का कोट कुर्सी की पुष्ट पर झूल रहा था। पहली मुलाकात में मेरे हाथ से खाया गया थप्पड़ इतनी जल्दी भूल गए। टेबल से टांगे हटाते वो खड़ी हुई कि इसके रूबरू आई थी, जो गुस्से से सुर्ख होने लगा था। तुम्हें पुलिस पर हाथ उठाने के जुर्म में अंदर बंद करने में मुझे ज़रा भी मसला नहीं होगा। आदिल गुस्से से कटीले लहजे में बोला था। इतने सुर्ख क्यों हो रहे हो? प्रेशर की किरले की तरह फट ना जाना। वैसे मुझे तुम्हारे कानों से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बरीरा इसे मजीद तपाने के लिए इसका सुर्ख चेहरा देखती बोल रही थी। आदिल की रात की बातें वो भूली नहीं थी। तभी आदिल का पूछती इस जगह आई थी। मुंह बंद रखो अपना और साफ साफ बताओ किस काम के लिए आई हो यहाँ पर। आदिल मुठियां भीतर संजीदगी से बोला था। मजाक अपनी जगह, मगर इसका यहाँ आना इसे कतई तौर पर पसंद नहीं आया था। तुम्हें तपाने आई हूँ आलू। वो एक आंख दबा कर बोली थी। आदिल ने अपने बालों में हाथ फेरते खुद को मुकाबिल की सांसें बंद करने से रोका था। वैसे ऑफिस अच्छा है तुम्हारा, मेरे नौकर बनोगे? उप्स, मेरा मतलब मेरे बॉडीगार्ड। वो आंख दबाकर बोलती। आदिल को जहर लग रही थी। 1 मिनट से पहले निकल जाओ यहाँ से, वरना लॉकअप में बंद कर दूंगा। आदिल गुस्से से बोला था। ओ, मेरे बेबी को गुस्सा आ गया। मैं अपने बेबी से मिलने आती जाती रहा करूंगी। आदिल को तपाती वो मजीद इसे छेड़ती गुनगुनाती हुई निकल गई थी। इसका मकसद आदिल को तंग करना था, जो वो अच्छे से कर चुकी थी, जबकि आदिल की बात पर कलस कर रह गया था। शाम के वक्त इफ्रा फ्रेश होती शाहजेब का कोट और इसके लिए कपकेक्स बनाकर ले गई थी। इसके चेहरे की सूजन काफ़ी हद तक कम हो गई थी, जिसका इसने शुक्र अदा किया था। शाहजेब के फ्लैट पर बेल देते वो मुंतज़िर सी खड़ी थी। कुछ मिनट गुजर जाने के बाद जब इसे कोई जवाब न मिला तो वो मायूसी से वापस लौटने लगी थी। जब दरवाज़ा खुलने पर इसका चेहरा खिल उठा था। हेलो प्रोफेसर। ब्लैक सूट शर्ट और ग्रे ट्राउज़र में बलबूज शाहजेब को देखती वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली थी। इसके नम बाल इसकी इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो भी शावर लेकर निकला है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सफ़ेद फ्रॉक में मलबूस इफ़रा को देखते इसके माथे पर बल पड़ गए थे। इसकी नज़र भटक कर इफ़रा के चेहरे पर मौजूद हसीन मुस्कुराहट पर गई थी, जो इसकी बात पर सिमट गई थी, जिसे देखते इसके माथे पर मजीद बल पड़ गए थे। मैं आपका कोट देने आई थी। वो कोट वाला बैग इसकी तरफ बढ़ाती बोली थी। शाहजेब ने इसके हाथ से बैग छीनने के अंदाज में लेते दरवाज़ा खटाक से इफ़रा के मुंह पर बंद कर दिया था। जब इफ़रा ने दरवाजे में पाँव से बेसाख्ता रखते इसे रोकना चाहा था, लेकिन शाहजेब की देर से दरवाज़ा बंद करने के चक्कर में पर वो ज़ोर से इफ़रा के पाँव पर लग चुका था। मेरा पाँव! इफ़रा की सिसकी सुनते ही शाहजेब ने झटके दरवाज़ा वापस खोल दिया था। अकल नाम की कोई चीज़ है तुम में या नहीं? मुझे तो शक है तुम्हारा दिमाग ही खाली है, इडियट। इसकी बेवकूफ़ी पर शाहजेब बिना इसके जख्मी पाँव का लिहाज किए तेज़ लहजे में बोल रहा था। मुझे कोई शौक नहीं था। पाँव दरवाजे में देने का आपका शुक्रिया अदा करने के लिए बना कर लाई थी, लेकिन आप ठहरे खड़ूस। कोट पकड़कर फ़ौरन दरवाज़ा बंद करने लग गए। वो इसे ज़बरदस्ती कपकेक्स का बॉक्स पकड़ाती अपने पाँव की तरफ देखती रोने वाली आवाज़ में बोल रही थी। इसके पाँव से खून निकलने लगा था, जिससे इसे तकलीफ़ महसूस हो रही थी। मुझे तुम्हारे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। बस एक काम करो, मेरे पर बहुत बड़ा एहसान होगा। शाहजेब के बोलने पर इफ़रा अपनी आंखें उठाती इसकी तरफ मुतवज्जे हुई थी। कैसा काम? इफ़रा ने लब कुतरे थे। मेरे सामने मत आया करो, वो बिना लिहाज किए सर्द लहजे में बोला था। आप बहुत खड़ूस हैं। वो गुस्से और तकलीफ से बोलती तेज़ी से अपने फ्लैट में चली गई थी। शाहजेब इसके पाँव से निकलते खून को चंद बूंदे ज़मीन पर गिरते देखकर मुठियाँ भींची थी। अपने फ्लैट का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते शाहजेब ने कप केक्स वाला बॉक्स ओपन किचन के काउंटर पर रख दिए थे। इसका कोई इरादा नहीं था ये खाने का। खड़ूस! अपने जख्मी पाँव को साफ करती मरहम लगाती वो बड़बड़ाई थी। अपनी तकलीफ का बदला इससे लेने का सोचती इफ़रा हल्का सा मुस्कुराई थी। बरीरा मामूल के मुताबिक फ्लैट से बाहर थी। वो रात होने का इंतज़ार कर रही थी। रात के 11 बजे थे। वो अपने फ्लैट से निकलती शाहजेब के फ्लैट के दरवाजे के पास जाती, बेल बजाती वापस अपने घर लड़खड़ाती हुई भाग आई थी। शाहजेब, जिसकी 15 मिनट पहले ही आंख लगी थी, दरवाजे पर बेल सुनता वो दरवाजे पर गया था। दरवाज़ा खुलने पर बाहर किसी को ना देखने पर शाहजेब ने बेजारियत से इधर उधर राहदारी में झांकते दरवाज़ा बंद कर दिया था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनते ही इफ़रा दोबारा अपने फ्लैट से निकलती शाहजेब के फ्लैट पर बेल बजाकर वापस तेज़ी से अपने फ्लैट में चली गई थी। शाहजेब, जो भी किचन में खड़ा पानी पी रहा था, एक बार फिर बेल सुनता माथे पर बड़ डाले दरवाजे की तरफ बढ़ा था। बाहर दोबारा किसी को ना पाकर इसकी झंझलाहट के साथ गुस्सा आने लगा था। 2-3 बार ऐसे ही दरवाज़ा खोलकर इधर उधर देखता रहा था। अभी वो दरवाज़ा बंद करता वापस अंदर आया ही था कि एक बार फिर बेल बजती। इसने पारा हाई हुआ था। दोबारा दरवाज़ा खुलने पर किसी को ना पाकर वो मुठियाँ भींचता दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता बाहर ही खड़ा हो गया था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनती इफ़रा, जो दोबारा अपने फ्लैट से निकली थी,
गुस्से में खड़े हुए शाहज़ेब को बाएँ देखकर इसकी हवाइयाँ उड़ गई थी। इफ़रा को देखते ही इसका मीटर स्टार्ट हुआ था कि जिसमें इसके पास पहुँचते वो इसका बाजू दबोच चुका था। "यू इडियट! तुम ही बार-बार मेरे फ्लैट की बेल बजाकर मुझे तंग कर रही हो ना?" वो उसे झिंझोड़ता हुआ पूछ रहा था। गुस्से की शिद्दत से इसकी कंधों में रंगत में सुर्खियाँ घुलने लगी थी। आज इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। "आपको गलतफ़हमी हुई है।" इफ़रा पकड़े जाने पर आँखें फैलाए डरती हुई इनकार में बोली थी। "शट अप! मुझे अच्छे से पता है मेरी ज़िंदगी हराम करके तुम्हें सुकून मिलता है।" शाहज़ेब इसके झूठ बोलने पर मज़ीद विभरा था। सॉरी, वो कँपकँपाती आवाज़ में बोलती जा रही थी। मुकाबिल के गुस्से की शिद्दत का अंदाज़ा इसे अच्छे से हो गया था। "आज मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे तंग करने का क्या अंजाम होता है।" शाहज़ेब इसे बाजू से खींचता अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगा था। इफ़रा के डर से पसीने छूट गए थे। "आई एम सॉरी प्रोफ़ेसर।" शाहज़ेब की गिरफ्त में फड़फड़ाती वो काँप उठी थी। शाहज़ेब बिना इसकी बात पर कान धरते हुए इसे खींचता हुआ फ्लैट में लाया था, जहाँ इसे एक कदम भी उठाने की कोशिश यहाँ से एक कदम भी उठाने की कोशिश मत करना। शाहज़ेब इफ़रा की आँखों में देखता वार्निंग कर रहा था। इफ़रा आँखें फैलाए इसकी बात को इग्नोर किए फ्लैट के दरवाजे की तरफ भाग गई थी। इसे लाउंज में छोटा शाहज़ेब जो अपने रूम में गया था, वापस आते ही इसे बाहर भागता देखकर इसे छोटी आँखें करके इस टीटी को घूरा था। "रुको, तुम्हें मैंने कहा था यहाँ से भी हिलना मत।" एक ही जिसमें इफ़रा के पास पहुँचा वो इसे अपनी तरफ खींचता हुआ बोला था। इफ़रा का हाथ सीधा इसके सीने से टकराया था। शाहज़ेब ने एक दूसरे हाथ में मौजूद गन इफ़रा के सर पर रखी थी। गन देखकर इफ़रा का दिल उछलकर हलक में आ गया था। "मुझे ऐसी प्यारी और मासूम लड़की को मारेंगे आप? मुझे मासूम को मारकर सीधा जहन्नुम में जाएँगे।" वो इसके इतने करीब होने पर और गन देखते घबराती हुई बोल रही थी। "मासूम बच्चों को मारना बहुत बड़ा गुनाह होता है।" वह मासूम मुँह बनाती सियानों की तरह बोल रही थी। वो इफ़रा ही क्या जो खामोश हो जाए। "शट योर माउथ।" ये जो तुम चीप ट्रिक्स करके मुझे अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रही हो, इन तरीकों में मैं बहुत करीब से देख चुका हूँ। दोबारा ये जाहिलों वाली हरकत मेरे सामने करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि अब की बार मैं तुम्हें कत्ल करने से गुरेज नहीं करूँगा। और मैं बहुत ख़तरनाक बंदा हूँ। सीधा लोगों को जहन्नुम पहुँचाने में मुझे हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। तुम जैसे 2-3 मासूमों को मारने से इस दुनिया का भला हो जाएगा और मेरी भी जान छूट जाएगी। वो बंदूक की नाल इसके माथे पर दबाता शफ़ाक़ियत से बोलता। इफ़रा का सांस खुश कर गया था। इसे शायद पहली बार में शाहज़ेब से सही डर महसूस हो रहा था। ठंडी ठंडी गन अपनी पेशानी में कुप्ती महसूस करके इफ़रा की टाँगें काँपने लगी थी। इससे पहले मैं अपना इरादा बदलूँ, भाग जाओ। इसका बाजू झटके से आज़ाद करता शाहज़ेब सपाट लहजे में बोला था। इफ़रा मौका पाते ही तेज़ से वहाँ से भागते अपने पाँव में उठने वाले दर्द भी नज़रअंदाज कर गई थी। शाहज़ेब ने आज इसे अच्छा खासा डांट दिया था। वो आइंदा इसे पंगा लेने का सोचती सो गई थी पंगा ना लेने का सोचती सो गई थी, लेकिन शाहज़ेब की हरकत से इसे अंदर तक हिला कर रख दिया था। इफ़रा शाहज़ेब के कल डराने की वजह से आज शराफत से इससे दूर रहने का सोच रही थी। महरून टॉप और ब्लैक जीन्स में स्किन लॉन्ग कोट में वो बालों को बांधे मफलर गले में डाले अपने फ्लैट से निकल रही थी, जब शाहज़ेब को बाहर निकलते देखकर इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। शाहज़ेब ने एक नज़र इस पर डालकर आंखें घुमाता लिफ्ट की जाने बढ़ गया था। इफ़रा भी छोटे छोटे कदम उठाती इसके पीछे लिफ्ट की तरफ गई थी। इसके पाँव में अभी भी हल्की हल्की दर्द थी, जिसकी वजह से वो कदरे स्लो चल रही थी। इफ़रा के लिफ्ट में दाखिल होते ही शाहज़ेब ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया था। गुड मॉर्निंग। इफ़रा चंद सेकंड बाद मुंह बनाते हुए बोली थी। शाहज़ेब ने इसे बखूबी नज़रअंदाज किया था और वो इससे वक्त टिड्डी से बहस करना नहीं चाहता था। इसकी बुरी तरह नज़रअंदाज करने पर इफ़रा को गुस्सा आया था। लिफ्ट के खुलते ही शाहज़ेब निकल गया था। इफ़रा भी इसके पीछे पीछे छोटे छोटे कदम उठाती जाने लगी थी। "मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो?" अपने पीछे इफ़रा के नाजुक कदमों की आवाज़ सुनते शाहज़ेब माथे पर बल डालते इसकी तरफ मुड़ा था। मैं इफ़रा अपनी उंगलियां मरोड़ती आंखें मासूमियत से चिपकाती घबरा गई थी। "तुम्हें रात में मेरी बात समझ नहीं आई?" ये लड़की सुबह सुबह ही इसका दिमाग गर्म करने लगी थी। शाहज़ेब ने मोटियाँ भींचते इसे घूरा था। इसे हैरत थी कि रात को डराने के बावजूद भी वो लड़की फिर इससे पंगा लेने की जुर्रत कर रही थी। "मुझे डर लग रहा है बस स्टॉप तक अकेले जाते हुए, और मेरी दोस्त भी घर नहीं है जो मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दे।" वो नज़रें झुकाती मासूमियत से बोली थी। इसे मेरा क्या लेना देना? मैंने तुम्हारी हिफाजत का ठेका नहीं लिया। और कैब करवा लो और चुपचाप मेरे सामने से गायब हो जाओ। शाहज़ेब उखड़े अंदाज में एहसास से आरी लहजे में गोया हुआ था। "आप प्लीज़ मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दें, मैं पक्का आपको तंग नहीं करूँगी।" वो इसकी बात पर कान धरे बगैर बोली थी। कैब वो करवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अकेले सफ़र करने से उसे डर लग रहा था। "मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, पहली फुर्सत में निकल जाओ।" वो सर्द महरी से बोलता अपनी कार की जानिब बढ़ गया था। "प्लीज़ इस बार छोड़ दें, स्टॉप पर आइंदा नहीं कहूँगी।" वो शाहज़ेब के पीछे पीछे दोबारा चलने लगी थी। "आखिरी बार है, इसके बाद मैं कोई मदद नहीं करूँगा।" शाहज़ेब गहरा सांस लेता इसकी जानिब मुड़ता खुद पर
मूर्ता खुद पर काबू पाकर सख्त लहजे में बोला था, शुक्रिया प्रोफेसर। वो चहक कर बोली थी। शाहजेब के साथ वो आराम से गाड़ी में बैठ गई थी। चंद मिनट की खामोशी के बाद इफ़रा की ज़ुबान पर खुजली होने लगी थी। ये लड़की बेचारे को पागल कर रही है। अच्छी बात है, उसका ध्यान बटा रही है। और वो इफ़रा ही क्या जो खामोश बैठ जाए। क्या आपकी कोई फैमिली नहीं है? इसने मुतजस्सिस होते पूछा था। शाहजेब की गिरफ्त स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत हुई थी। अगर तुम नहीं चाहती मैं तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक दूं तो खामोशी से मुंह बंद कर लो। शाहजेब इसकी तरफ देखे बिना तेज लहजे में बोला था, सॉरी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। वो अपने होंठों पर उंगली रखती आंखें फैलाकर बोली थी, अच्छा सिर्फ एक बात बता दें, इसके बाद कुछ नहीं बोलूंगी। चंद सेकंड की खामोशी के बाद वो मजीद बोली थी, क्या आप क्या आप मैरिड है या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? इफ़रा इश्तियाक से पूछ रही थी। इसके जहन में इस दिन शाहजेब के साथ देखी लड़की की तस्वीर लहराई थी। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, नाउ गेट आउट इडियट। बस स्टॉप के सामने कार को ब्रेक लगाते हुए सर लहजे में बोला था, इस लड़की की ज़बान मजाल है जो कभी बंद हो जाए। शुक्रिया प्रोफेसर। वो हल्की सी मुस्कान से बोलती तेज से निकल गई थी। शाहजेब के खतरनाक तेवर से वो डर गई थी। इसके गाड़ी से निकलते ही शाहजेब फुल स्पीड से गाड़ी चलाता हुआ झुके हुए जो हवा के झोंके की तरह गायब हो गया था। इफ़रा यूनिवर्सिटी में क्लासेस सुकून से लेती घर के लिए जल्दी निकल गई थी। ठंडी हवा और हल्की हल्की होती बर्फ़बारी से इसके गाल सुर्ख पड़ गए थे। फुटपाथ पर चलते हुए वो बर्फ़बारी को एंजॉय करते हुए बस स्टॉप तक गई थी। बैग में से हेडफोन्स निकालते वो बस पे बैठ चुकी थी। सुन होते हाथों को कोट में छुपाए वो बस से बाहर निकलकर स्टॉप पर खड़ी हो गई थी। वापसी के लिए रास्ते की तरफ देखते से वहशत हो रही थी। इसका अकेले घर जाने का दिल नहीं कर रहा था। सर्दी में ठिठुरती वो बस स्टॉप पर ही बैठ गई थी। बरीरा को पिक करने के लिए बुलाने का सोचते इसने सुन होते हाथों से मोबाइल निकाला था। कई बार कॉल मिलाने के बाद भी बरीरा ने इसकी कॉल रिसीव नहीं की थी। अपने लब दबाते वो सुनसान रास्ता देखती गहरी सांस लेती इसकी तरफ जाने लगी थी। तेज तेज कदम उठाती वो एक दो जगह स्लिप होती बची थी। अपनी अपनी बिल्डिंग के करीब मार्केट के पास पहुंचकर इसने सुकून का सांस लिया था। बिल्डिंग की तरफ बढ़ते इसके कानों में बिल्ली की आवाज़ पड़ी थी। इसने इर्द गिर्द देखा था जब रोड के साइड पर एक पिंजरे में इसे बिल्ली पड़ी हुई दिखाई दी थी। इतनी क्यूट मानो को कौन यहाँ छोड़ गया है। इसने बड़बड़ाते हुए सफ़ेद रंग की बिल्ली को देखा था। बिल्ली को पिंजरे समेत उठाती वो बढ़ती ठंडी हवा महसूस करती तेजी से बिल्डिंग में चली गई थी। फ्लैट में दाखिल होते ही वो इसे लाउंज में एक साइड पर रख चुकी थी। घर में इंस्टॉल हीटिंग सिस्टम से इसे सुकून मिला था। फ्रिज में से दूध निकाल कर बिल्ली को पिंजरे से निकाल कर इसके सामने रखती वो चेंज करने चली गई थी। चेंज करती वो बाहर निकली थी जब लाउंज में मौजूद सोफ़ों का हशर देखकर वो सदमे में चली गई थी। बिल्ली अपने पंजों से सारे सोफ़ों को उधेड़ चुकी थी जबकि वहाँ मौजूद शो पीसों को वो तोड़ चुकी थी। इफ़रा ने आंखें फैलाकर लाउंज में बिल्ली के लिए नजरें दौड़ाई। जब वो इसे ओपन किचन के काउंटर पर बैठी दिखी थी दांत निकालती वो इफ़रा की तरफ भागी थी। जब इफ़रा इस जंगली बिल्ली को अपनी तरफ बढ़ता देखकर भाई की जानिब भागी थी। कांपते हाथों से लाख घुमाते वो बिल्ली के अपने पास पहुंचने से पहले ही फ्लैट से बाहर निकली दरवाज़ा बंद कर गई थी। अपने धड़कते दिल पर हाथ रखती वो डर से कांपती फ्लोर पर बैठ चुकी थी। ठंड से अपने जिस्म को चीरती ठंडी से अपने जिस्म को चीरती हुई महसूस हो रही थी क्योंकि इसने घर में पहनने वाला ट्राउज़र और सिंपल सी लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी जिससे इसे अपनी हड्डियां जमती हुई महसूस हुई थी। मोबाइल भी इसका कमरे में था। वो किसी को कॉल नहीं कर सकती थी और फ्लैट की कीज़ भी इसके पास नहीं थी जिससे वो दोबारा अंदर चली जाती। बरीरा भी अपने पेरेंट्स के घर गई हुई थी। वो मौसम और जैसा मौसम था इसे लग रहा था वो सुबह ही वापस लौटेगी और सुबह तक यकीनन इसने फ्रीज़ हो जाना था। फ्लोर पर सुकड़ कर बैठी वो खुद को गर्म रखने की हद दर्जा कोशिश कर रही थी लेकिन ठंड से बचते गाल और सुन पड़ता जिस्म इसके हवास में मुंजमद करने लगा था। शाहजेब लिफ्ट से निकलता लंबे लंबे ढक भरता अपने फ्लैट की तरफ बढ़ रहा था जब इसकी नज़र ज़मीन पर बैठी इफ़रा पर पड़ी थी जो अब इसे आंखें उठाकर उम्मीद से देखती खड़ी हो गई थी। प्रोफेसर पर्पल होते होंठों से सरगोशी में वो धीमी आवाज़ में बोल रही थी। शाहजेब ने एक नज़र इसकी तरफ देखा था जब इसे गिरता देखकर एक ही जिस्म इस तक पहुंचते वो इसे थाम चुका था। इफ़रा इसका ठंडा गाल थपथपाते वो इसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। नाकाम होते वो अपना पत्थर दिल मोम करता इसे बाजू में उठाकर अपने फ्लैट में ले गया था। इसे लाउंज में सोफे पर लिटाता शाहजेब वापस इसके फ्लैट की तरफ गया था। इसके फ्लैट पर मुसलसल बेल देने के बावजूद किसी के दरवाज़ा ना खोलने पर वो गहरा सांस लेता अपने फ्लैट लौट आया था। यकीनन इस मुसीबत के उठने तक इसे अपने फ्लैट में ही शाहजेब को रखना पड़ना था और
ورنہ صبح تک ٹھنڈ میں اس نے سرد لاش بن جانا تھا۔ اپنے روم سے کمپیوٹر نکال کر وہ صوفے پر پڑی افریحہ پر احسان کرنے کے انداز سے پھینک چکا تھا۔ شاور لے کر فریش ہوتا شاہ زیب اپنے لیے کھانے کو بنانے لگا تھا۔ ایک عرصہ اکیلے رہنے سے اسے کوکنگ کرنی آ گئی تھی۔ اپنے لیے پاستا بناتا، ساتھ ریڈ وائن نکالتا، وہ کچن کاؤنٹر پر رکھتا، وہاں بیٹھ کر کھانے لگا تھا۔ برتن واش کر کے وہ ابھی فری ہوا ہی تھا کہ فلیٹ کی بیل بجتی سن کر دروازہ کھولنے چلا گیا تھا۔ عادل کو دیکھتے اس کی آنکھیں گھمائی تھی۔ وہ تن کر دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ افراح کی موجودگی میں وہ عادل کو اندر نہیں بلانا چاہتا تھا۔ پیچھے ہٹو، اندر آنے دو مجھے، ورنہ ٹھنڈ میں میری کلفی جم جائے گی۔ وہ شاہ زیب کے تن کر دروازے کے آگے کھڑا ہونے پر بجتے دانتوں کے ساتھ بولا تھا، تم کل آنا، ابھی میں کچھ مصروف ہوں۔ شاہ زیب سنجیدگی سے بولا تھا۔ عادل نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اچھا تو پیچھے تو ہٹو، مجھے اندر تو آنے دو، میں ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ وہ شاہ زیب کو ہلکا سا پیچھے کرتا گیا تھا جو چٹان بن کر دروازے میں کھڑا تھا۔ میں نے بولا نا کل آنا، ابھی میں بہت مصروف ہوں، اب جاؤ یہاں سے۔ شاہ زیب نے تیز لہجے میں بولتے دروازہ بند کرنا چاہا تھا جب عادل اسے دھکا دیتا اندر داخل ہوا تھا۔ ذرا مجھے بھی تو دیکھنے دو کس چیز میں مصروف ہو تم، تیز سے بولتا وہ اندر داخل ہوا تھا جب اس کی نظر صوفے پر لیٹی افراح پر گئی تھی۔ تمہیں میری بکواس سنائی نہیں دی؟ شاہ زیب غصے میں بولتا۔ اس کا بے دھڑک اندر آ جانے پر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ یہ کون ہے شاہ زیب؟ عادل نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میری اسٹوڈنٹ ہے، بے ہوش ہو گئی تھی، صرف اسی لیے یہاں لایا ہوں۔ شاہ زیب بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، اسے اس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ کسی نے اسے تمہارے گھر دیکھ لیا تو جانتے ہو نا کیا ہوگا، اس لڑکی کو وہ یونیورسٹی سے نکال دے گا، ساتھ ہی تمہیں بھی سسپینڈ کر دیں گے۔ عادل شاہ زیب کو دیکھتا سنجیدگی سے بولا تھا، یار ساتھ والے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے، شاید اس کی دوست ابھی گھر نہیں ہے، وہ آئے گی تو میں اسے نکال دوں گا۔ شاہ زیب سٹریس کم کرنے کے لیے کچن کی طرف بڑھتا، کیبنٹ میں سے شراب کی بوتل نکال کر گلاس میں انڈیلنے لگا تھا۔ فار گاڈ سیک، اس لڑکی کی ذمہ داری تم پر ہے اور تم ڈرنک کر رہے ہو، پہلے ڈرگز اور اب یہ لڑکی، تم اپنے کیریئر برباد کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ عادل تپا ہوا بولا تھا۔ شاہ زیب کی گرفت گلاس پر بے حد مضبوط ہوئی تھی۔ مجھے اچھے سے اندازہ ہے میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، تمہیں یاد دلانے کی ضرورت نہیں۔ شاہ زیب جھنجھلا کر تیز لہجے میں بولا تھا، یہی وہ لڑکی تھی جسے تم نے اس شخص سے بچایا تھا؟ عادل نے گہری نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ شاہ زیب کی خاموشی نے اس کے سوالوں کا جواب دے دیا تھا۔ تم پسند کرتے ہو اس لڑکی کو؟ شاہ زیب کے چہرے پر نظریں جمائے عادل نے پوچھا تھا۔ اس کا سوال شاہ زیب کو حیران کر گیا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، مجھے یہ لڑکی سخت زہر لگتی ہے، صرف انسانیت کی خاطر اس کی مدد کی ہے۔ شاہ زیب شراب کی گھونٹ لیتا عادل کو غصے سے گھورتا بولا تھا، انسانیت کی خاطر، چلو مان لیتے ہیں شاہ زیب، لیکن اس لڑکی سے دور رہو، تمہاری جاب بھی اس کی وجہ سے جا سکتی ہے۔ عادل سنجیدگی سے اس سے بولا تھا، جو جواباً شاہ زیب نے ہنکارا بھرا تھا۔ عادل اسے کچھ مزید 2-4 باتیں کرتا اسے وارن کر کے واپس جا چکا تھا۔ شاہ زیب بھی گہری سانس لیتا ایک نظر فریحہ پر ڈال کر روم میں چلا گیا تھا۔ ہائے اللہ، مر گئی۔ صوفے سے زمین پر گرنے سے فریحہ کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنی آنکھیں مسلتے اس نے ادھر کنفیوز نظروں سے دیکھا تھا۔ رات کو اپنی بے وقوفی یاد کرتے اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی۔ باہر کا راستہ اس طرف ہے۔ شاہ زیب جو کچن میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ زیب کی آواز سنتے فریحہ نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میرے پاس فلیٹ کی کیز نہیں ہے، وہ منہ پھلاتی بولی تھی، یہ میرا سر درد نہیں ہے، اب نکل جاؤ یہاں سے، شکر کرو رات کو تمہیں باہر جمنے سے بچا لیا تھا۔ شاہ زیب اپنے ناشتے کی پلیٹ واپس واش کرتا ہوا بولا تھا۔ فریحہ نے لب کاٹے تھے۔ میرے فلیٹ میں ایک جنگلی بلی ہے، اسی وجہ سے میں فلیٹ سے باہر نکلی تھی، آپ پلیز کسی کو بلوا کر میرے فلیٹ کا لاک اوپن کروا دیں، میرے پاس موبائل نہیں ورنہ میں خود ہی کال کر لیتی کسی کو۔ اب فریحہ اپنے بال ٹھیک کرتی شاہ زیب سے بولی تھی، اوکے میں یہ کام کروا دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد میرے سامنے مت آنا۔ اپنا موبائل نکالا سنجیدگی سے بولتا شاہ زیب اپنے جانے والے ایک دوست کو بلا چکا تھا جو لاک کھولنے میں ماہر تھا۔ شاہ زیب کی فرسٹ لیکچر نہیں تھا، اسی لیے اس نے تھوڑا لیٹ ہی یونیورسٹی جانا تھا، جبکہ فریحہ کا فی الحال یونیورسٹی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں شاہ زیب کا دوست لاک کھول چکا تھا۔ پلیز بس لاسٹ کام کر دے، جنگلی بلی کو پنجرے میں بند کرنے میں میری مدد کر دے۔ اب فریحہ فلیٹ کے باہر کھڑی شاہ زیب کے آگے ہاتھ جوڑ کر التجائیہ بولی تھی۔ شاہ زیب نے غصے سے اس ٹڈی کو گھورا تھا جو اس پر مصیبت بن کر نازل ہوئی تھی۔ اس سے بنا بحث کیے وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ افراح باہر ہی کھڑی تھی، اس کا فی الحال اندر جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ شاہ زیب نے نظریں ادھر
दौड़ाते बिल्ली को ढूंढना चाहा था जब वो इसे सोफे पर बैठी दांत निकाल कर देखती हुई दिखाई थी। शाहजेब ने आगे बढ़ते इस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश की थी जब बिल्ली ने अपने पंजे शाहजेब के बाजू पर मारे थे। इसके बाजू से खून निकलने लगा था। शाहजेब ने अपने बाजू पर होती जलन को नज़रअंदाज करके फुर्ती से काम लेती तेजी से बिल्ली को दूसरे हाथ से दबोचते सोफे के पास पड़े पिंजरे में बंद कर दिया था। बिल्ली को बंद कर दिया है मैंने, अब दोबारा मेरे सामने मत आना, बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई है तुमसे, मैंने इस फ्लैट में रहने की गलती कर ली है। फ्लैट से बाहर निकलते शाहजेब अफरीहा से कटीले लहजे में बोला था, शुक्रिया आपने मेरी हेल्प की है, वाकई आप मेरे लिए फरिश्ता हैं जो अल्लाह ने ख़ास मेरी मदद के लिए भेजा है। वो मुस्कुराती हुई बोल रही थी जब शाहजेब ने बाजू पर नज़र पड़ते इसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। ये आपकी बाजू को क्या हुआ? आए मैं आपको बैंडेज कर दूँ? पंजों के निशान देखते अफरीहा ने इसका बाजू थामना चाहा था लेकिन वो पीछे हट गया था। यार इसको टिक्के लगवाओ, वो डॉगी के काटने पर तो टिक्के लगते हैं, इसके काटने पर लगते हैं पता नहीं। मुझे दोबारा छूने की कोशिश मत करना, इसे सख्ती से बोलता वो लंबे लंबे डग भरता डॉक्टर के पास चला गया था। अफरीहा की उदास और परेशान नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया था। मॉम फॉर गॉड सेक, मैं अभी शादी नहीं करने चाहती, अभी मैं सिर्फ अपनी लाइफ इंजॉय करना चाहती हूँ। बरीरा जो अपने पेरेंट्स से मिलने आई थी, इनकी शादी की बात छिड़ने पर वो हत्थे से उखड़ गई थी। हम शादी तय कर चुके हैं, साथ बिजनेस डील भी साइन हो चुकी है, तुम खुद को तैयार कर लो, 1 महीने बाद तुम्हारी एंगेजमेंट है। मिसिस शाहवेज ने सख्ती से कहा था। बरीरा इनकी इकलौती बेटी थी और इसकी भी वो ज़बरदस्ती शादी करना चाहते थे। मुझे किसी से शादी नहीं करनी मॉम, वो गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ बोल रही थी। इसकी बचपन की ज़्यादतियाँ और अपनी महरूमियाँ इसे आज ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। बरीरा, हमने तुम्हें मुकम्मल आज़ादी इसलिए नहीं दी कि बाद में तुम अपने ही खिलाफ मुहाज खोल कर बैठ जाओ। शाहवेज साहब संजीदगी से अपनी भारी आवाज़ में बोले थे, डैड मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कभी आप दोनों को नहीं करने दूंगी। वो तलखी से बोली थी, तुमने शादी ना की तो तुम भूल जाना कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तुम्हें इस प्रॉपर्टी से मैं फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मिसेस शाहवेज गुस्से से बोली थी, अपनी शहजादी की मुखालफत ने इन्हें भड़का दिया था। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन आपकी पसंद के लड़के से शादी नहीं करूंगी। बरीरा भी इन्हीं के लहजे में तेज़ आवाज़ में बोलती इन दोनों को साकित करके थी, तुम्हारे पास 1 महीना है, अपना माइंड बना लो, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। शाहवेज साहब सख्त लहजे में बोलते वहाँ से चले गए थे। मैं कभी भी आपकी पसंद के लड़के से शादी नहीं करूँगी। बरीरा चीख कर बोलती वहाँ से निकल गई थी। घर में अजीब सी घुटन होने लगी थी। वो मरकर भी कभी इन लोगों की पसंद से शादी ना करती और जैसे ये लोग थे इनकी हकीकत वो ही जानती थी। बरीरा के घर से आने से पहले इफ़रा सारे घर की सफाई करना चाहती थी। जंगली बिल्ली को वो वापस इस जगह छोड़ कर आ चुकी थी। बिल्ली सोफे फाड़ चुकी थी जिनका कोई हल नहीं था लेकिन वो पूरी कोशिश करती, बाकी सारी चीज़ें समेट चुकी थी। जंगली बिल्ली ने कुछ शो पीस भी तोड़ दिए थे जबकि किचन का सारा सत्यानाश कर दिया था। वो तो शुक्र था कि इसके और बरीरा के कमरे का दरवाज़ा बंद था, वरना कोई शक न था बिल्ली वहाँ भी तबाही मचाती। काम करते वक्त इसके जहन में मुसलसल शाहजेब का ख्याल था। इसे शदीद दुख हो रहा था शाहजेब की चोट के बारे में सोचकर। बरीरा के आने से पहले वो सारा घर समेटने में कामयाब हो चुकी थी। फ्रेश होकर अपने लिए ब्रेड जैम निकालती वो किचन काउंटर पर प्लेट रखती वहाँ मौजूद स्टूल खींच कर बैठ चुकी थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली और इकलौती औलाद थी। शुरू से ही वो अपने माँ बाप की इकलौती इफ़रा शरारती और थोड़ी झल्ली थी, छोटी छोटी बातों पर खुश होने वाली, दूसरों का ख्याल रखने वाली। इसे दूसरे मुल्क जाकर पढ़ने का शौक़ था, तभी अपने माँ बाप से ज़िद करके वो यहाँ पढ़ने आई थी। बरीरा इसकी अच्छी दोस्त और साथी थी लेकिन वो ज़्यादातर वक्त घर से बाहर ही रहती थी जिसकी वजह से वो शुरू से ही दोनों में काफ़ी उदास हो जाती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसे आदत हो चुकी थी। शाहजेब के आने से वो एक बार फिर खुलकर जीने लगी थी। इसको तंग करने में इसे मज़ा आता था। वो इसकी इंसल्ट को दिल पर नहीं लेती थी क्योंकि इसके ख्याल में शाहजेब भी दिल से बातें ही नहीं करता था। लेकिन आज इसने खुद से वादा किया था वो शाहजेब को कुछ दिन तंग नहीं करेगी। इसका शुक्रिया अदा करने का सोचती वो अपने नाश्ते के बर्तन धोकर रखते अपने कमरे में गई थी। इसने अपनी चीज़ों से ढूंढ कर आर्ट और क्राफ्ट का सामान निकाला था। यूट्यूब से कार्ड बनाने की वीडियो निकालती वो अपने काम में इतना मसरूफ़ हो गई थी कि वक्त गुजरने का इसे इल्म नहीं हुआ था। बरीरा की आवाज़ सुनती वो होश में आई थी, बड़ी बरीरा की ऊंची आवाज़ में बोलने पर वो अपना काम छोड़ती बाहर भागी थी। क्या हुआ बरीरा? इफ़रा ने रूम से बाहर निकलते परेशानी से इससे पूछा था। ये सोफे पर क्या हुआ है और ये घर का सामान कहाँ गायब हो गया? वो अपना गुस्सा ठंडा करके फ्लैट पर लौटी थी जब काफ़ी शोपीस गायब देखकर और सोफे की अबतर हालत देखकर इसने इफ़रा को पुकारा था। वो एक जंगली बिल्ली ने ये सब किया है। इफ़रा मुंह फुलाकर बोली थी। बरीरा ने
बमुश्काने पर वो लब दबाती से सब कुछ बता चुकी थी। बड़ी, तुम्हारा दिमाग खराब है? आइंदा के बाद बाहर से कोई जानवर फ्लैट में मत लाना। और तुम्हें मालूम है ना कि अगर अगर तुम्हारा प्रोफेसर के फ्लैट में रहने का किसी को इल्म हो जाता तो मैं यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर देंगे। बरीरा झुंझलाकर सख्ती से बोल रही थी। इसे इफ़रा की बेवकूफ़ी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मेरी मदद की है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इफ़रा नासमझी से इसे देखते मासूमियत से बोली थी। तुम बहुत बेवकूफ़ हो। कोई ये नहीं पूछेगा तुम वहाँ क्यों गई थी। लोग खुद से सब कुछ कर लेते हैं। बड़ी, तुम खुद समझदार हो। तुम्हारी वजह से इस बंदे की जॉब भी खतरे में पड़ सकती है। बरीरा इस कदरे सुकून से बोली थी। मुझे इस बारे में नहीं पता था, मैं आइंदा एहतियात करूँगी। अफरीहा उदासी में बोली थी। मैं तुम्हारे लिए बर्गर लेकर आई हूँ, वो खा लेना। रात को मैं लेट आऊँगी, फिक्र मत करना। बरीरा नरमी से बोली थी। इफ़रा की मासूम सूरत इसे हमेशा पिघला देती थी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। इफ़रा हल्की सी मुस्कान से बोली थी। यार, मुझे तुम्हारी फिक्र है, सिर्फ इसलिए समझाता हूँ, मेरी बातों का गुस्सा न करना। इफ़रा के गले में बाजू डालकर इसे अपनी तरफ खींचता बरीरा संजीदगी से बोली थी। मुझे पता है, तुम टेंशन मत लो। बरीरा को मुस्कुराकर जवाब देती वो अपने बर्गर की तरफ बढ़ गई थी। इसने खूबसूरत सा कार्ड शाहज़ेब के लिए बनाया था। इसकी एक से ज़्यादा तय थी। हर तय में इसके एक लाइन लिखी थी। आसमानी रंग के कार्ड पर नफासत से इसने सब कुछ लिखा था। अपने कमरे में मौजूद इससे उड़ती उड़ती फिश सुर्ख आर्टिफिशियल सुर्ख रंग का फूल निकालते इन दोनों को रिबन में बांधते वो अपने फ्लैट से निकलती। इसके फ्लैट के दरवाजे के पास रखती बेल बजाकर फौरन अपने फ्लैट में भाग गई थी। शाहज़ेब ने दरवाज़ा खोलते दाएं बाएं नज़र डाली। इफ़रा की शरारत को सोचते इसे एकदम गुस्सा आया था। जब ज़मीन पर पड़े फूल और कार्ड को देखते इसने नीचे झुककर इसे उठाया था। दरवाज़ा बंद करते इसने कार्ड को खोला था, जिसके बाद थैंक यू सो मच लिखा था। अगले कार्ड में आई एम सॉरी लिखा था, जबकि आखिरी कार्ड में यू आर बेस्ट पर्सन, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, इसका आपका एहसान मैं हमेशा याद रखूंगी लिखा हुआ था। जिसे पढ़कर शाहज़ेब के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी। इसे अंदाज़ा हो गया था ये कारस्तानी साथ वाली टिड्डी की है। कार्ड को फेंकने की बजाय वो अपने रूम में रख आया था। इसके बाजू पर बैंडेज थी। शुक्र था इन्फेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन इस जंगली बिल्ली ने इसका काफ़ी ज़ोर से पंजा मारा था। कुछ देर लाउंज में बैठकर स्नोफॉल के स्टार्ट होने पर वो अपने लिए काफ़ी बनाता बालकनी में जाने का सोचा था। काफ़ी का सिपरे थामे वो बालकनी में आया था, जहाँ साथ वाली बालकनी में अफरीहा की आंखें बंद किए बाहें फैलाए खड़ा देखकर वो साकित हुआ था। इसके सफ़ेद मोमी गाल सर्दी की शिद्दत से सुर्ख पड़ रहे थे। हल्की छोटी सी नाक भी शदीद लाल दिखाई दे रही थी। रफ से मूल्य में वो सफ़ेद लॉन्ग शर्ट और खुले ट्राउज़र में मलबूस सुर्ख सेब लग रही थी। बालों को कमर पर खुला छोड़े वो ठंडी हवा के झोंके के साथ लहरा रही थी। इसके चेहरे पर छाई मासूमियत से शाहज़ेब ने बमुश्किल अपनी नज़रें अफरीहा के चेहरे से हटाई थी। वो लड़की हर वक्त इसकी सोचों पर काबिज़ होने लगी थी। वो कुछ गुनगुना रही थी। शाहज़ेब खामोशी से काफ़ी का घूंट लेते इससे नज़रें मोड़ गया था। इफ़रा बाकायदा कोई इंग्लिश गाना गा रही थी। इसकी सॉफ्ट वॉइस को सुनकर शाहज़ेब चाहकर भी इसे गाने से रोक न सका था। खामोशी से काफ़ी का घूंट भरता वो उसके गाने सुन रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गाना मुकम्मल करने के बाद इफ़रा ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली ही थी जब शाहज़ेब को देखकर डरते हुए इसने सीने पर हाथ रखा था। शाहज़ेब के कार्ड उठाने पर वो बेहद खुश हुई थी। तभी इंजॉय करने के लिए बालकनी में आई थी, मगर इसे क्या मालूम था यहाँ शाहज़ेब भी आ सकता है। तुम भूल रही हो, ये मेरा फ्लैट है जहाँ मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। इसकी बात पर शाहज़ेब आंखें घुमाता सपाट लहजे में बोला था। आपने कुछ सुना तो नहीं? अपनी उंगलियाँ चिंगारती वो नर्वी से पूछ रही थी। डोंट वरी, तुम्हारी खूबसूरत आवाज़ सुनकर मेरे कान के पर्दे नहीं फटे। शाहज़ेब के तंज पर बोलने पर अफरीहा ने लब दबाते मुंह फुलाया था। इसका फूला हुआ मुंह वाकई सेब की तरह लगने लगा था। किसी का दिल रखने के लिए ही इसकी तारीफ कर देनी चाहिए। वो सियानों की तरह बोली थी। शाहज़ेब ने एक नज़र इसे देखने की गलती नहीं की थी। जब वो दोबारा साकित हुआ था। जो तारीफ़ के लायक नहीं होते मैं इनकी तारीफ़ भी करता हूँ। आइंदा के बाद अपना गला फाड़ने के लिए बालकनी में मत आना। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरे कान खराब हो। शाहज़ेब अपना सर झटकता अपनी निगाहें फेरता संजीदगी से बोला था। आपका बाजू कैसा है? इसकी बातों को इग्नोर करते कपकपाते होंठों से अफरीहा ने इसके बैंडेज लगे बाजू पर नज़रें टिकाते पूछा था। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो दरिश्की से बोलता बिना इस पर नज़र डाले अंदर चला गया था। इसकी बेरुखी और उकड़े लहजे ने अफरीहा का सारा मूड ख़राब कर दिया था। सर्दी की शिद्दत बढ़ती महसूस करके वो भी कुछ देर खड़ी रहने के बाद अंदर चली गई थी।
हेलो, कौन बात कर रहा है? आदिल फ्रेश होता वॉशरूम से निकला था जब मोबाइल पर कॉल आती देखकर इसने फ़ौरन अटेंड की थी। हेलो आलू, कैसे हो? बरीरा नशे की हालत में हिचकियाँ लेती पूछ रही थी। सफ़ेद बदरिया उर्फ बरीरा की आवाज़ सुनते इसे हैरत हुई थी। तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया? आदिल ने तेज़ लहजे में पूछा था। शट अप, शट अप, फ़ौरन मुझे आकर पिक कर लो क्लब से। वो नशे की हालत में वॉशरूम की दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, दोबारा कॉल मत करना। आदिल तेज लहजे में बोलता कॉल बंद करने लगा था जब इसके बोलने पर रुक गया था। पापा प्लीज़, किसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिक्स कर दिया है। मैं अपना चकराता सर थामती नम आवाज़ में इल्तिजाइया बोल रही थी। कौन से क्लब में हो? मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। अपनी गाड़ी की चाबी उठाता वो तेज से कोट पहनता बाहर निकला था। बरीरा के एड्रेस बताने पर वो चंद मिनटों में इस तक पहुंचा था। शाहजेब इस क्लब में आता जाता रहता था, तभी से अंदर जल्दी दाखिल होने में भी कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेडीज़ वॉशरूम के बाहर जाते इसे बरीरा की कॉल करके बाहर आने को बोला था। लड़खड़ाते कदमों से जल्दी बरीरा बाहर निकली थी। आदिल को देखते इसका सुकून का सांस लिया था। बरीरा की हालत देखते आदिल की आंखें फैली थी। वो शदीद रो रही थी, जो इसकी आंखों के नीचे सारा लाइनर फैल चुका था। इसने इसकी सारी सारी आंखें नीचे से काली हुई पड़ी थी। आदिल को वो इस वक्त चुड़ैल लग रही थी। थैंक यू आलू, बरीरा कमज़ोर मुस्कुराहट से बोली थी। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। आलू आदिल मैं भी आलू बोली, सॉरी आदिल भाई। आदिल संजीदगी से बोलता चलने लगा था। बरीरा भी छोटे छोटे कदम उठाते इसके पीछे जाने लगी थी। आदिल ने इसे गाड़ी में बिठाते गाड़ी स्टार्ट की थी। तुम बहुत बुरे हो, वो इसे गहरी नज़रों से देखती खींच कर बोली थी। आदिल ने अब्रुझ काट कर इसे देखा था। लेकिन मेरे पेरेंट्स से अच्छे हो। वो गाल पर हाथ रखते मासूमियत से बोलती। आदिल को कहीं से भी लड़ाका त्यारा बरीरा नहीं लग रही थी। वो बहुत बुरे हैं, मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं भाग जाऊंगी, शादी नहीं करूंगी, वो बड़बड़ाती हुई बोले जा रही थी। आदिल ने खामोशी से एक नज़र इसे देखा। वो अब तक जिन लड़कियों से मिला था इसे बरीरा भी इन जैसी ही लगती थी, लेकिन इस वक्त वो इसे एक राज लग रही थी। बिल्डिंग के सामने गाड़ी रोकते आदिल ने इसकी साइड का दरवाज़ा खोला था। ओ माय गॉड, बरीरा जिसका दिल खराब हो रहा था अचानक उबकाई आने पर वो उल्टी करने लगी थी, जबकि आदिल बर वक्त इसे फ़ौरन दूर हो गया था। उप्स, सॉरी आलू, शुक्रिया पिक करने के लिए। बरीरा अपना मुंह साफ करती झूलती यूं ही गाड़ी से निकलकर बिल्डिंग के अंदर चली गई थी। इसके जाते ही आदिल ने सुकून का सांस लेते अपने घर का रुख किया था। कल बर्फबारी में काफ़ी देर खड़ा रहने की वजह से इफ़रा को फ्लू हो गया था। यूनिवर्सिटी से पहले काफ़ी छुट्टियां करने की वजह से इसका काफ़ी काम और असाइनमेंट पेंडिंग पर थी। तभी बहती नाक और चकराते सर के साथ वो यूनिवर्सिटी आई हुई थी। अच्छू अच्छू छींकती हुई वो सेकंड रूम में आकर बैठ गई थी। स्किन शर्ट और ब्लू जीन्स के साथ ब्लैक लॉन्ग कोट और गर्दन के गिर्द मफलर लपेटे वो सूसू करती अच्छी खासी बीमार लग रही थी। शाहजेब का लेक्चर शुरू होने वाला था। वो खामोशी से बैठी थी। शाहजेब की क्लास में दाखिल होने के साथ ही इसने अपनी नोटबुक निकाली थी। शाहजेब अपना लैपटॉप उठाता स्लाइड्स शेयर करता लेक्चर देने लगा था। स्क्रीन की तरफ रुख किए वो लेक्चर दे रहा था जब अपने कमर पर कुछ चलता हुआ देखकर खामोश हुआ था। इसकी नज़र ज़मीन पर गिरे कागज़ की तरफ गई थी। कागज़ उठाते इसकी नज़र बेसाख्ता इफ़रा की तरफ उठी थी, जो खामोशी से नज़रें झुकाए टिश्यू से अपना नाक साफ कर रही थी। क्लास में छाई गहरी खामोशी में शाहजेब की गुस्से से भरी आवाज़ इफ़रा डर कर उछली थी। यू स्टैंड अप, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो मेरी क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी इन्हीं फजूल हरकतों की वजह से सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। बैग उठाओ और क्लास से निकल जाओ, और एक हफ्ते तक क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है। इफ़रा की तरफ इशारा करता वो दरस्की से बिना ये जाने के किसका कसूर है इसे बेइज्जत कर गया था। इफ़रा बिना किसी कसूर के शाहजेब के डांटने पर सारी क्लास के सामने शर्मिंदा होती लब भींच कर नम आंखों से बिना शाहजेब की तरफ देखे तेज से बाहर निकल गई थी। कागज़ चार्ली ने नहीं विलियम सर कागज़ चार्ली ने नहीं विलियम ने आपको मारा था। चार्ली इफ़रा की बिलावजह बेइज्जती होने पर फ़ौरन बोल उठी थी। बाकी क्लास ने भी चार्ली के साथ गर्दन हिलाई थी। इफ़रा इनकी अच्छी क्लासमेट थी जो उनकी हमेशा मदद करती थी। विलियम, क्लास से निकल जाओ और लेक्चर ख़त्म होने के बाद मेरे ऑफिस में मिलना। शाहजेब चार्ली की बात सुनता मुठियाँ भींच कर गुस्से में बोला चार्ली की बात सुनता गुस्से मुठियाँ भींच कर गुस्से में बोला था। इफ़रा
کو بلا وجہ ڈانٹنے پر اسے بہت برا محسوس ہوا تھا۔ اسے بعد میں بات کرنے کا سوچتے شاہزیب نے دوبارہ اپنا لیکچر کرنا شروع کر دیا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد ہی ولیم سے نپٹتا سگریٹ پینے کے لیے کچھ دیر ڈپارٹمنٹ کی بیک سائڈ پر گیا تھا۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے اس کی نظر اچانک ہی دائیں طرف بنی سیڑھیوں پر پڑی تھی، جہاں بیٹھی افرا اسے گھور رہی تھی۔ افرا میری بات سنو، شاہزیب نے اسے اٹھتے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ افرا بنا اس کی بات سنتے تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ شاہزیب نے آج اس کی جو انسلٹ کی تھی وہ بھول نہیں سکتی تھی۔ ڈیم اٹ! اسے جاتے دیکھ کر سگریٹ کا گہرا کش لیتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ جھنجھلایا ہوا بڑبڑایا تھا۔ ایک عرصے بعد کسی لڑکی نے برا محسوس کروایا تھا، ورنہ وہ ان جذباتوں کو کب سے محسوس کرنا چھوڑ چکا تھا۔ افرا سے بعد میں بات کرنے کا سوچتا وہ سگریٹ بجھاتا اپنا اگلا لیکچر لینے چلا گیا تھا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ افرا نے اسے دوبارہ تنگ کرنے کا یا پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ وہ شاہزیب کی کلاس بھی جلدی لے کر نکل جاتی تھی۔ اس کی خاموشی سے اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ جو اس کے ہر وقت بولنے اور شرارتوں سے تنگ آ چکا تھا، اب اس کی خاموشی بھی اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ آج وہ کافی دنوں بعد دوبارہ کلب میں بیٹھا ڈرگس لے رہا تھا۔ خیریت، تم نے مجھے یہاں بلایا؟ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہوپ سو آپ کو ناول اچھے لگ رہے ہوں گے۔ باقی بھی ناولز میں نے پوسٹ کیے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ وہ جا کے ریڈ آؤٹ کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔